Vale, voy a comprobar que se me oiga. A ver. Se me oye, se me oye. ¿Qué tal, vecinos, vecinas, vecines? Bienvenidos al gameplay de las 11:50, 11:51 ahora mismo. Ya sabéis, esta sección en la que yo juego a videojuegos normalmente tranquilos, aunque la última vez tengo que reconocer que junto con Cristina nos pasamos un poquito de nervios con las tortugas ninja. Pero bueno, volvemos otra vez a un género que me gusta mucho, a las aventuras gráficas, con mucho texto, muchos diálogos, muchos misterios. No sé cuánto durará, supongo que no sé si será uno en dos gameplays que lo haremos. Pero vamos a jugar a Chicken Police Paint It Red. Y diréis, Edgar, ¿qué es Chicken Police? Bueno, pues si habéis visto la miniatura y tal, veréis que los personajes, pues bueno, es un poquito como el Wolf Among Us, ¿vale? Pero bueno, vengo de nuevo yo al juego, así que no sé nada más allá del tráiler. Y nada, vamos allá. Nueva partida. Venga. Los muertos son más pesados que los corazones rotos. Raymond Chandler, El sueño eterno. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. Uf, I'm getting old. este es muy cine noir. My Sí, es name un is pollo. Sonny Hola, Sonny. Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department. Clawville. One half of the legendary Chicken Police. Hola, Revolution, ¿qué tal? But buying a Pues pack of estamos smokes comenzando. is Es una more aventura than I de can misterio, handle right thriller. now. Un paquete Maybe de I should just titis. lay low. Bueno, es un señor. Yeah, Es un I'll señor do de los that. años 30. Pues es un The juego most de colorful misterio. place in the Somos parte de la wilderness. Chicken Police Revolution. For all the gods, what bullshit. Pero aún no tengo The claro si last estamos en plan clucking color cachondeo left o this va a ser en city plan en years serio, no ago. sé. And slowly I'll Hostia, turn que hay colores gray y esto too. en blanco y negro. Uf. Chicken Police. Paint it. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. Clocked up. We Hostia, me believe in encanta. this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah. Bueno, que vamos el Sure. racismo. Why not? Comenzó otro por eso It's un poco, just ¿no? ridiculous. The dog Exactamente, eats the chicken. Revolution. Es Utah. It's in Es our Utah. nature. Somos Utah. Sonny I'm not Featherland. propping up the illusion anymore. 121 days. Bueno, que nos jubilamos. And it's over. 121 días. Es el típico personaje de cine negro, ¿eh? Tal cual. What could possibly go wrong? ¿Qué podría salir mal en estos 121 días? Clawville, Distrito de Rourke, Antiguo Hotel Atlas, 31 del 12 del 945. Hostia. Qué disturbing todo, ¿no? Pero hay colores. Estaba hablando de que antes había colores y Crap. tal. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. Oh my God. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality No era una was cebra. just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? Charlotte, I was Charlotte. sure she'd have a sophisticated sounding name. She had a Hostia, que bygone esto look es in her típico eyes, puto monólogo, ¿eh? older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Hostia, ¿cómo Or está este maybe hombre? I'm just drunk. Este hombre se está But tomando she la vida was the muy en first serio, womanly ¿eh? Pero thing in bueno. my place for a long time, so I had to give her a chance. Venga, o sea, le doy a cerrar. Dice Revolution. Edgar, ¿qué opinas de que Aliyah y otras sean WWE Women's Tag Champions? Que ha sido un swerve para muchos. Yo ya lo he dicho, que yo me hubiese gustado más que hubiesen ganado por combate que podríamos tener y tal, por unificación Io y Dakota, y creo que todo el mundo, pero creo que jolín, que es parte de la historia un poquito. Me gustó mucho cómo estuvo buqueado el combate, porque a Raquel la han puesto como una bestia, que también es importante establecerla como una bestia. Y luego también que es que luego es todo esto de Dakota, que no fue el pin y tal, creo que es parte de la historia.
Y no sé, cuando le das más oportunidad, cuando el resultado del combate te da más oportunidades de hacer otras historias con otras chicas, jolín, yo creo que es casi mejor. Yo me ha gustado, o sea, quiero confiar. No sé qué opinas tú, corazón. Pero bueno, a ver. Ah, puedo, vale, es totalmente... Vamos a Books mirar. I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. Cajón, ¿qué hay en el cajón? She doesn't seem so dangerous that I need to grab my pistolón. gun, but you never know. Venga. My wallet La and my placa también. badge. The wallet is real. The badge placa ain't. Chief Bloodboil took mine. So I got this one out of a pack of cornflakes. What? Just in case. My last cigarette. You're lucky I don't Nos have lo vamos a light, acabar pal. fumando este cigarrillo, pero bueno. Acaba de decir que tiene una placa de juguete con todo su coño, porque no sé qué compañero... What the fuck. Máquina de escribir. Ahora voy a hablar con la chiqui, pero quiero mirarlo todo primero. We used to be star Éramos cops a few years famosos. ago. Ah, o sea, éramos una Tabloid especie de... press, radio Éramos, interviews, somos Utah, pero even a book éramos Utah... series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, Famosa. would disagree. Héroes. He just loved Somos the héroes. spotlight. Y el Marty se murió, ¿no? This Recuerdo is- doloroso. This is one of the most beautiful memories from my old life. O algo hiciste. Before Molly left me ¿Qué hiciste? and took our daughter. Acabas de decir que estás borracho, es que seguro. Los caballeros salvajes. The Wild Gentlemen. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. Hostia. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was. O Burned sea, to the hubo un gran ground. incendio. Bueno, nos vamos a enterar de una gran conspiración con esta mierda, ¿eh? Pero bueno. Dice Revolution... Yo opino que las primeras hueonas en ser NXT Women's Tag Team Champions debieron ser yo y Dakota y no Raquel, pero espero que Naomi y Sasha vuelvan y Dakota y pidan rematch. Y sea triple threat con Raquel ahí para recibir el pin. Con el papel que tiene la funa de Imperfect por Worlds Collide. Sí, puedes hacer algo así también. Pero tampoco, no sé, te digo que aunque yo quería que fuera Nio y Dakota, no lo veo tampoco tal. Pero bueno, lo que sí que me gusta es... Claro, Nikki no está lesionada porque tenemos combate hablando de Worlds Collide. El Tag Team Championship de unido, ¿eh? Tiene buena pinta. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it. Or what it had to do with shoes. ¿En una zapatería? M.B. Davis. Bueno, claro, como no nos gusta el jazz. jazz. ¿Cómo no? The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. Mucho And mejor. not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Hostia, si los pantalones. Yo también espero que gane Meiko, pero también quiero que Meiko... Es que Meiko tendría que estar ya en el main roster. Si se queda en WWE, utilizar a su máximo potencial, ponla en el máximo exponente y enseñarla por lo que es, ¿eh? Aunque mucha gente diga, no, es que nadie la conoce, no sé qué, no... Venga, hombre, es que solo hace falta verla y la gente ya entiende quién es Meiko, cojones. Yo, mira... ¿Qué ha pasado con AEW? Bueno, el show de mujeres, que no sé si al final lo van a hacer o no. Se I está don't hablando, even ¿no? know what these papers are. Estos papeles... Vale, nada. Uy, I un don't armario. even know where the key is. Ah, no, llave. Whatever's inside is gonna stay there forever. Vale. Puerta... Tenemos el Behind dormitorio en el that despacho. door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts. Ah, o sea, somos and detective empty privado. bottles. Vale. ¿No? Tiene toda la pinta, somos policía. Porque ¿para qué tienes un dormitorio? Bueno, a no ser que es que duerma en la oficina, del plan. Vale, libros... La ciudad, I venga, vamos a don't ver la see ciudad. colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need Bueno, otra another drink. copa. Bueno, otra copa. ¿Qué show de mujeres van a hacer esos mojigatos de... No, porque ese es el rumor que se hablaba que querían hacer uno. Bueno, guau, eso ha sido bastante polémico lo de Thunder Rosa. Uy, esto aquí, interruptor. Ah, encendemos la luz. Ah, vale, un poquito menos íntimo, pero bueno, no pasa nada. Yo no sé qué está pasando en AEW en general, porque lo que estoy viendo es que
Hostia, porque es que yo no tengo claro si es que es lesión o what the fuck está pasando, también te lo tengo que decir. Pero es como que están haciendo demasiados workshoot. Y no sé, y no me gusta que Britt Baker tampoco, no sé. Yo creo que ya deberían de parar con estas cosas. Pero ¿quién soy yo si a los fans se ve que les gusta, de IW les gustan estas cosas, ¿sabes? Es como, what the fuck. Y claro, y luego es eso, es que dicen que es problemática. Es que es esto, 20 segundos. Es que lo comparas con el de, lo retuiteó Chris, creo. Con el de CM Punk y dices, por favor, que están de rosa. Que hay que examinar, vamos a examinar primero. Uy. Legs that go on for days. Bueno. Deep dark eyes. Silky skin and voice. You're in big trouble, pal. Somos un señor, realmente no pasa nada porque es la época, pero... Let me introduce myself. Hola. My name is Deborah. Deborah. Miss Deborah Ibanez. Ibanez. You're Ibanez. No mistaken, sabe pronunciar ma'am. la ñ. Creo que se ha equivocado, señorita. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. Bueno, es una I'm gacela, not a ¿no? private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. ¿Qué nos He's está a nice pasando? guy. No sabemos hablar. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Bueno. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even Vale, o sea, from no a somos classy privado. dame Vale. like you. Am I that easy to read? La leche. That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, Claro, would una you copa. like a drink? ¿Cómo no? Claro que sí, claro, ¿cómo no? I don't usually Pues drink. bebe conmigo, claro que sí. ¿Por Well, qué I've no? got to have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some Te leo sherry. cielo. Un Jerez. Dice Revolution. Así en Punk, que es un llorón, ojo, le dieron como 30 minutos. Es que es verdad, es lo que te decía, que encima cuando lo que te enteras de CM Punk, con lo que está pasando también con Adam Page, Adam Page, ya lo he dicho bien, con Adam Page, y luego lo de Sammy Guevara y el Eddie Kingston, y dices, pero qué cal. Y ahora Warlow también ha dicho que está picado con MJF porque la situación que de Double or Nothing. Y dice, whatever, AEW sucks, jamás tendrá el apoyo de Women's Wrestling fans si no reestructuran su mierda. Es verdad, es lo que nos pasa a nosotros principalmente con AEW, que es una parte que nos gusta mucho de WWE, el Women's Wrestling, cuando también nos lo dan bien, porque cuando lo tenemos que criticar, sabéis que lo criticamos aquí, Pero es eso, que es que ahí no tenemos nada a lo que agarrarnos. Más allá de que de un buenos combates los ticos. Bueno, Thank the Bourbon. wild ones. Alabados That's sean los all I silvestres. Bueno, qué bien. have. So come on. Mierda. Spill it from the beginning. Suelto desde el principio. O sea, ahora... Uy. Venga, vámonos. Hola, female. ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo estás? Hemos bebido y ahora que... el whisky. El teléfono no lo he usado. Oh my god, tirándole IW a IW. Me encanta. ¿Qué es esto? Exactamente, es una aventura noir. Somos un detective que se llama Sonny Featherland. Y básicamente estamos a 121 días de jubilarnos. Puedo llamar, pero sí, mejor no. Every whiskey has the same color nowadays. At least in this price range. Bueno, es que si no te gastas la pasta. Entonces, ahora que hemos bebido, si hablo con ella, me va a decir más cosas. La ventana está abierta. Totalmente. Es un... Mira, es... A ver, examinamos. Legs that go on for ¿Ves? Es un days. señoro, ¿vale? Es bastante señoro. That's Espérate. better. O sea, Now, if I no, understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? Eso, ¿qué It's tipo de a very amenazas? strange matter. First, there were letters. ¿Cartas? Then it came printed on a wine bottle's Hostia. label, sent as a gift. Bueno. Then carved into ¿Cómo a escalan las brick, cosas de rápido, thrown no? through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in Las de giant esto red letters. rojas. ¿Pero el qué? I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like Eso, to ask you preguntas some rutinarias. routine questions. Uy, ¿qué están diciendo?
Edgar, juegas cosas tan raras, eres un loco. Todos sabemos que a Edgar le faltan palos para el puente, eso es verdad. Exacto, Revolution, Edgar ya está peinando la muñeca. Yo no os lo niego, no os lo niego. Tengo un gusto muy raro para los videojuegos cuando juego. O sea, últimamente me van las cosas muy raras, ya me conocéis. ¿Os acordáis del Stories Untold? Acordaos del Stories Untold. Es que sí, sí. Pero luego que... Luego de golpe la historia es la polla y lo flipamos todos, ¿eh? ¿Con cuál fue? Que fue como el plan what the fuck. Ah, bueno, el Return of the Obra Dinn, por ejemplo. Pero ese no estuvisteis mucho vosotras porque fue de los primeros todavía. Pero bueno. ¿Qué dice? Vamos a ahondar más. Adelante. Para eso he venido. Venga. Ah, que tengo aquí cosas. A ver, vamos a mirar. Tenemos un bloc de notas. El cuaderno es el compañero más fiel de un detective. Aquí es donde anota toda la información vital sobre el caso, sospechosos, víctimas y las ubicaciones que visitas. ¿Cómo funciona? Clic en cualquier texto o imagen del cuaderno para leer la versión traducida a tu idioma. Alright. La víctima, una dama, es el objetivo de unas extrañas amenazas. Todas están escritas. Vale. Perfecto. ¿Qué más hay? Ahí, tengo aquí a la derecha, el inventario. Tengo la pistola, la placa falsa, que es una placa falsa, no me preguntéis por qué. Bueno, que no hemos disparado en tiempo, eso es objetivo. ¿Puedo moverme por aquí? Vale, con el R1, ahí, vale. Una placa falsa, ¿os lo podéis creer que tiene una placa falsa? What the fuck. Pero mira que ese tiene que hacer, voy a tener Rías cuando duerma. Me encanta que Ría sea Nightmare, AW sea mierda, es como... I see where you're going. Vale, pues nada, vamos a hablar un poquito más. Puedo enseñarle la placa. Centro de aspecto sexual del sujeto. Es sospechoso, presta atención. Individuo, clave, este tipo es bastante sospechoso. Impresiones, sospechoso, detectímetro. What? ¿Es sospechoso? Soy sospechoso. ¿Por qué eres sospechoso? Claro, estas preguntas, ¿no? Uy, qué detectivesco es todo esto. Recaba impresiones acerca del sujeto. Cada impresión añade una pregunta nueva. Ajá. Una nueva impresión. Hay tanto donde elegir. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. What the fuck. El detectímetro es tu amigo. Muestra lo bien que marcha el interrogatorio. Procura que esté en un valor positivo, ¿vale? Vale. Vamos a interrogar. Venga, chiquis. Vamos a interrogar. Que se mueve la boquita, que me descojono. Es que aún no sé si estamos en plan cachondeo o no con este juego. ¿Tenéis ganitas de Clase de Castle? Yo estoy hypeado por Clase de Castle muchísimo, os lo juro, Hacía tiempo que no me sentía tan así con WWE. Es fuerte, Entramos a matar. A ver. Individuo. Débora Ibáñez, que se ha dicho que es Ibáñez porque como son americanos no saben pronunciar la ñ, lo que tiene. Hay que ser cauto e inteligente. Esta dama parece tímida, lo que podría ser una ventaja, pero ojo con lo que le digo si no quiero asustarla. Empecemos con cuidado y cuando sea el momento entramos a matar. Impresiones tímidas, detectímetro, eso. ¿Quién es usted exactamente? ¿Quién es usted? I'm not somebody important, Mr. Featherland. No, claro, ¿y por qué ha venido a buscarme? Yo no te he recordado IW, me lo has dicho tú, Revolution, has preguntado tú. Qué espanto, ¿no? Pero que en serio Revolution, que ha sido... y digo Revolution Female, que ha sido Revolution que me ha preguntado. Me casaste con él. ¿Cuándo fue? En el Stories Untold, precisamente, fíjate tú. Sí, es lo bastante importante como para un asunto tan delicado. ¿Verdad? Exactamente. Sí, claro. Sí, los cojones. Sí, claro, o sea, eres una secretaria. Me tengo que creer yo. Jefa, has dicho. Porque en inglés ha dicho boss y me lo han puesto como jefa. Bueno, el sweetheart te metes por el culo, Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Sí, claro. Vale, preguntas. ¿Qué le preguntamos? ¿Parece algún seguro? ¿Está usted bien? O dígame
¿En qué parte de la ciudad vive? ¿Cerro Calavera? ¿Villaflor, tal vez? Ah, me decís que... Hombre, Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Y espero que este fin de semana tú también retengas, que tú me estás metiendo presión para ver si gano. Bueno, presión abro comillas con cariño en Twitter. Pero a ver si retienes tú, que se está cotizando muy fuerte el Neighborhood Championship. Solo lo voy diciendo, solo lo voy diciendo. Ahora, bueno, llegó el otro. Bueno, están con el hate. ¿Qué decís? ¿Parece algo insegura? ¿Está usted bien? O le preguntamos, dígame, ¿en qué parte de la ciudad vive? ¿Cerro Calavera? ¿Villaflor, tal vez? Del plan, no vamos... Claro, si le preguntamos lo de parece algo insegura, a lo mejor vamos como muy a saco del plan de ¿qué le pasa? En cambio, si decimos, oye, ¿qué? La distraemos un poquito, ¿no? Vamos a ser inteligentes con interrogatorio, digo yo. ¿O qué? ¿Opináis? Yo voy a tirar por esta. Voy a tirar por esta. Y... Tell me, which part of the city do you live in? Calavera Hills? Flowerville, maybe? Look, I don't want to answer that. Bueno, I'm on behalf of my employer, nos da... and not on personal business. Nos ha acelerado un poquito. Fair point, Deborah. Let's try a different approach. Vale, pues nada, me he equivocado. Bueno, dejé de hacerse local. ¿Por qué tenía que verme esta tarde en particular? Why did you have to visit me this particular Exactamente. ¿Qué pasaba aquí? Cervatilla. Ajá. I don't doubt that for a second, Miss Ibanez. Ibanez. This day is essential to my mistress, and she thought it's also important to you. A message in itself, for sure. But to be honest, even you are. ¿Cómo que ya es un mensaje? I'll just take that as a compliment, even if it wasn't meant to. ¿Y este flirting que estamos teniendo aquí porque sí? Nació y se crió en Clawville, sabe lo que quiere siquiera. Bueno, es que es muy profundo, de golpe te pones, ¿Por qué ha venido a verme? ¿Por qué no es su jefa? Sí, vamos a preguntarle. Si tenéis alguna sugerencia mientras estén pasando las cosas, decídmelo, por favor, decídmelo. Uy, ¿estás atrasado con Stardom? No fastidies. Qué pena. Y hoy me tenéis que contar por qué los palos en lo de elegir. Eso me lo tiene que tener que contar Female, que lo habrá visto, me ha salido en YouTube. ¿Por qué lo de los palos de Mikado para elegir? Bueno, es como lo típico de los pairings, me parece espectacular. Si alguno de ustedes me gana, yo sé el primero en felicitar a la ganadora, aunque estoy triste que Camilo ya no sea mi compa champion. ¡Qué mono, por favor! Camilo, sí. Camilo fue un campeón breve, es lo que tiene. Como será el reinado de este reinado de Cristina, que va a durar nada. Ya veréis. Pues nada, voy a preguntarle, voy a decirle por qué ha venido a verme y no la jefa. Exacto. My employer is Miss Natasha Katsenko. She hasn't been leaving her home lately. Only ¿Qué será una ricachona vieja? Bueno, nuevo sujeto. Ah, será el gato. Miss Natasha is afraid. She's claro, porque la están atacando. Unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. ¿Cómo que that kind of woman? I don't know what you mean. Uf, el machito. Of course you do, Deborah. Thank you. No lo sabe, yo tampoco sé a qué te refieres. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Vale. ¿Está usted jugando conmigo? ¿Qué querrá de mí? ¿Cómo consigue dirección? ¿Qué espera exactamente venir a verme? Hostias. A ver. ¿Está usted jugando conmigo? Vamos a saco. Por impresiones. Tímida, indecisa, atemorizada, esconde algo. Yo creo que gana un match más y gana de su bloque. Es re fuerte. Si no fueran cosas. He visto algunas luchas. Vale, no me habéis contestado. Nada, no pasa re. No pasa re. I'm sure it's not intentional, but are you toying with me? Eso. I'm not sure I understand you, Mr. Featherland.
Cut the crap, Deborah. You're a pretty smart girl, and you can't hide that no matter how hard you try. But ever since we've been talking, I couldn't force one single straight answer out of you. I'm starting to think I'm terrible at what I do. A lo mejor es que es terrible a lo que haces. Mr. Featherland, you're right. I'll try to be more straightforward next time. Next time. I appreciate that, man. Es ahora, ¿no? Vale. ¿Qué dice? Lo de los palitos siempre lo usan para escoger quién va a los shows de... Ah, vale. Pero una pregunta, esto tengo que preguntarlo. ¿Está gimnicked? O sea, ¿es de antemano ya se sabe quién va? ¿O realmente lo dejan al azar totalmente? Alguna vez Stable versus sacan un palo y los palos que no tienen colores son las facciones que no participan en el torneo. Ah, vale. Vale. Es que vi la primera que la sacó, que se quedó triste. Y eso. Hombre, ya tocaba. Ya veremos. Aún queda mucho para Halloween, pero sí, a priori sí de esto, ya que como hay Extreme Rules y todo esto también. Pero voy a beber un poquito de Coca-Cola, si me permitís. Seguramente hagamos algo con Halloween Havoc, pero bueno. Vale, pues ahora lo he entendido, porque estaba de las facciones y todo eso. Ahora lo he entendido más. ¿Crees que es premeditado? Sí. Vale, o sea que lo tienen y saben cuál tienen que coger y todo. Hostia, es que es chungo, es que como están todos juntos y se supone que los mezcla, pero claro. Ojo, bueno, lo verán, supongo, no sé. Voy a confirmar que ya siga a ver. ¡Hostia! ¿Qué dices? Mira, Unsung Hero de NXT UK, porque poco le dejaron hacer, pero bueno. Vale, hagamos como que no me he encontrado, ¿vale? Creo que tiene lo que hay para este tipo de trabajo. Es demasiado riesgo para mí, no puedo aceptar el caso. ¿Está usted metido en algún tipo de lío? Pues venga. Sí, no, porque tampoco la vamos a echar de aquí, ¿no? Are you in some sort of jam? Ah, ¿fue segunda campeona de World of Stardom? Hostia, no lo sabía esto. Nothing of the sort. There are simply things better left unsaid. Then you're wasting my time. Un poquito. I trust your instincts. You'll manage it. Yeah, and I have no other choice, right? No, claro. O sea, no me he sacado nada. No, Mr. Featherland, not really. Bueno, ahora me está como mandando. No, que todo esto es un poco sospechoso. No sé si no es vulnerable de verdad. ¿Qué? ¿Somos sinceros o somos del plan? ¿Qué quiere un poco sospechoso esto? Se ha sentido... No, Don't you think this whole thing is a little suspicious? Look, Santino, I'll explain everything. ¿Cómo que Santino? I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. Ah, porque me dan los sonidos, sí. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. What? You see, we're starting to understand each other. Understand each other. ¿Por qué debería creerlas? No sé por qué estamos haciendo. Venga, saco. Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Bueno, que sí, que Damn, estamos. what can I say to that? Que ya estamos. Look, La I pelota didn't mean to back you up against the no, wall. lo copo. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? No, la vamos a fichar ahora. Not for the world. Smart answer. Sí, ¿de qué tiene tanto miedo? Totalmente, ¿no? Lo leí, que no lo pasó nada bien. Y es una puta pena, porque es que me dices alguien con experiencia, alguien con de esto y pedigrí, porque la verdad, pedigrí, pues oye, odia ser Utah. Be honest and tell me what you're so afraid of. ¿De qué tiene tanto miedo? You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Wessler. Or as most people know him, Ibn Wessler, the Kingpin. El bueno. Exactly. Bueno. Que nos vamos a enfrentar a la mafia. Santo plumón, Federigot. Me descojono con los putos diálogos de este juego. Todo el secretismo.
Se llama Federland, efectivamente, Sony Federland. Hay muchas cositas que son guays. Mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. WrestleMania. ¿Por qué no la baleas? Porque no me deja disparar. Estamos interrogando. Funcionado por este fin de semana. Sí, hay bastantes cositas de este fin de semana. Rango de interrogatorio. Detective genuino. Precisión de claves 90%. Pista importante. La pareja actual de la jefa Natasha es el infame gángster Ivan Wessler. Vale. O sea, tenemos a la Débora, que es la... ¿cómo se dice? Secretaria de la Natasha. Vale, vamos a ir al dormitorio. Bueno, ¿puedo hablar más con la Débora? Débora. My bedroom. Sort of. Ah, molt bé. Sort of. Why don't you take it to the police? Exacto. Just go there and file a report. Porque Photos, todos sabemos que si vas a hacer una denuncia, you know ya sabes. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555 111. 555 Please, take a look at this. ¿A qué? Well, okay. Let's see. A ver, ¿el qué? Objeto. Vale, nuevo objeto. Totalmente, sí. Para que luego digan... uy... ¿Qué es esto? I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibáñez is a trusted friend. Treat her as a gentleman. I know Molly very well. Vale, o sea... Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Es Natasha. Miss Ibáñez is a trusted friend. Treat her as gentleman. Uf, ese acentito. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Oh my God. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. ¿Molly es nuestra mujer? Caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? ¿Cómo que Molly? Mr. Featherland? ¿Cómo? ¿Molly es mi mujer? Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Como cierto wrestler. Blackmail? Don't play innocent with me. No se haga la cervatilla. Bambi. All right. When can I visit? Visit? Me? Bueno, not you. Miss Katsenko. A la Katsenko. La Natasha se llama Katsenko. Porque dice como el papá de Ariana Grande. ¿Cómo? El Sony, dices. Oh, yes. You can find her at the Czar Club. En el Czar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, she's really not like that. But she owns the place. ¿Cómo no? Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? Obviamente. I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Mr. Featherland. ¿Cuál? Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Bueno, ya estamos, que si no está... Exactly. O sea, claro, está el otro. Know? Ah, vale, gracias. Es que entendía que era Ariana Grande, tía. De golpe, lo siento, perdóname. Oh, and please, call me Sonny. Sonny. It was a pleasure to meet Sonny. you, Sonny. Sonny. I'll talk about the rest with Miss Katsenko in person. Vamos a ver a Katsenko. A good Katsenko. friend of mine would be happy to take you home if you'd like. Un buen amigo que usualmente la lleva a casa. Appreciate that, Sonny. Sonny. Un amigo, el amigo es un conejo.
El amigo es un conejo. A ver, vamos a mirar un momento. Uy, uy, cuántas notas tengo aquí. A ver. Pistas. Natasha de conocer a mi esposa, Molly de algo. Tal vez tiene muy buenos informantes. Tengo que ver cuál es la conexión. Vale. Aquí. Mira, Luis C. Hayworth. Conejo. ¿Qué? Cuniculus. Género masculino. Un viejo amigo mío. Tartamudea mucho al hablar. Ay, pobre. Hobart Wrestler. Especie de rata. Masculino. Rasgos distintivos, es guapo y carismático, además de un puñetero gángster. Muy bien. Débora Ibáñez. Especie impala. Un impala es. Como es Tame Impala. Ah, Tame Impala. Claro, acabo de caer de donde viene el nombre del grupo. Tame Impala, cojones. Rasgos distintivos, frágil y bonita. Nada especial. Ah, por tu coño. Tiene los ojos extraordinariamente verdes. No hay duda de que se ha metido en líos, igual que yo. Muy bien. El hotel, el club, el hotel... Ah, el hotel es mi casa. Nice place now. Vale. Y luego hay lugares, códice, Chicken Police, City of Clawville, The Wild Ones. Vale. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Llamar al coleguis. Luis. Ah, no me sale aquí. Thank you again. Don't mention it, Deborah. I'm sorry, Lo I siento, no didn't fumo. smoke. Ay, perdón, mierda, que la aprieto sin querer. Thought so. Ah, 555932. Hostia, 5 5 5 9 3 2. Llamando. Hola, quería una pepperoni y una de Hey, queso. Louis. Am I bothering ¿Te you? pillo en mal momento, Luis? No. Of course not, Sonny. Old friend, what's up? Uy, esa voz. Could you come over? I've got a favor to Esa voz ask if you're not busy. no parecía de que no tenía problema. For you, anything. Just a minute. No sonaba como eso, ¿eh? Louis arrived a few minutes vale. later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas es el dueño Hotel del was his hotel. inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. O sea, se queda Now, como besides inquilino. me, he was the only resident of this enormous place. Oh, mamá. Hola, Luis. The Uy, coño. Ah, vale, coño, si lo deja así, me lo deja ya. Ah, I hope the old bunny Déjate had que lo nothing apriete. important to do. vale. Thanks for being so quick, Louis. Can you drive Miss Ibanez home? I have Ibanez. some things to take care of. Mira que no es difícil, ¿eh? Ñe. Of Ibáñez. course, Sonny. You know, anything for you. Ay, es que tartamudea el pobre. Thank you for being vale. so considerate, Sonny. Ok. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Goodbye. Deborah. So long, Before Deborah. I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city Me da I en can el pico. trust. My Me da en el ex-partner, pico. Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Ah, pensaba que se había muerto el compañero. Vale. Pues ala. Mapa. Tipos de... Ah. Escenarios son los establecimientos durante un periodo específico determinado por el progreso de la historia principal. Los juegos a fondo es hora de visitarlas todas antes de continuar la siguiente historia principal. Vale, ok. Vale. Comisaría. Ah, solo me sale la comisaría. Ah, copón. Vale, y si aprieto para arriba me voy. Vale. Pues let's go. A la comisaría, bueno. It was New Year's Eve. Oh my god. And I was driving, half drunk, Medio pelote. risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Somos un Every hombre day de was the verdad. same. Todos And the los días. 121 days I had left till my retirement jubilarme, seemed joder. like an eternity. Sí, Miguel. When I look out the Acción window contra of the Nathan hotel promete ser room I call combata. home, Yeah. I see the Mira los same colores, qué thing guapo. every day. Oye, mola el juego, ¿eh? A ¿De woman in momento? a red nightgown dances slowly in circles.
to smooth music. Oh, yeah. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon, cheap and the red bourbon. gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while Marty others, McChicken. the smart ones, Marty are already McChicken. gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Venga, vamos a reunirnos con Why Marty. do I feel like the past is watching me on this goddamn night? Oh, yeah. Capítulo 1. Detour. Hostia, Detour, como la película. Como la película que hicimos aquí en la peli, ¿os acordáis? El Desvío. At the station, we'd always draw straws about Mira, holiday como duty. las de Stardom. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. Uy, fin de año 10 years sangriento. ago, we survived the Todo night Clawville the lo press olvidó, pero nosotros called no. the Bloody New Year. Los dos nos dejamos algo por el camino aquella noche. But Oh my not god. by us. Esos casos We ahí both left parts of ourselves behind that que night. se quedan ahí atrás en el en the back. Ya me voy a buscar aquí en directo porque con el mando me puedo ir con los cascos hasta allí y me he cogido un Jack Daniels cola, así, un poquito de bourbon, ¿vale? ¿Tenéis Dashboot? Ojalá, tío, ojalá. Pero yo no sé si Revolution y Female están más al día, pero se hablaba mucho, ¿no? Encima, what the fuck, está con Moss. A ver. Coche Back in the patrulla. day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but Salud, vecinos. it used to have its advantages. Ahí, el coche patrulla. Me descojono, ¿eh? A ver, esto aquí. Ahí la bebida. Vale. Así estoy, como un rey. Vámonos. So. Esta peña que está aquí son puercoespines. Ay, qué monos. Oli. Phyllis and Royce. Two hedgehogs with an arrogance typical of novice cops. Son polis. They're as prickly as they look. Officious little shitheads. Dos come mierdas but harmless. entrometidos. Oh my god. Venga, pues vamos a un poquito de Panther. Estos son los típicos. ¿Ves? El típico. El típico. Este es típico de las putas películas, no que digáis, de policías del plan, que está el típico en la oficina, que es del plan, vaya, había oído que te habían tocado el mejor caso del mundo. Y el protagonista, sí, imbécil, cállate. Ahora veis la contestación de él. Tough luck, boys. ¿Ves? De plan. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. You don't have to be Ojo so con ese petty, piquito Showback. pájaro viejo. By the way, you're on luck. Blood boils not in tonight. Malloy is in charge. Malloy, hostia, que es Scottish. Malloy is in charge. Oh, God. That Oh, clumsy God. buffalo is here tonight. If he doesn't end up Las in a voces cell están again, he's muy lucky. bien hechas, ¿eh? You got it. You got it. You're looking for Marty, eh? You're looking for Marty, eh? Oh, he's from England, I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. Birds and a feather flock together. I see you're still the Hola, qué funny guapo. guy around here. You'll find the giant feather duster El in the grandulón shooting culo range. pollo. As always. The shooting Hey, range. boys, I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead Como el makes another shithead. racist What? remark, I'll strangle him with his own raincoat. What? I'd love to see that. Hey, whose side are you on, you jerk? O sea, dos capullos. Póster. Bueno.
We need your citizen. Todo perros. Every time this poster disappears, good old Blood Boil puts it right back, immediately. I tore it down at least 3 times already. Actually, it's a kind of passive-aggressive game for us with the chief. Es que tiene toda la pinta de que es del plan de, si no eres perro y tal, no vales. Vamos a ver aquí, vamos a tocar estos temas. Va a ser como en Zootrópolis, pero en plan... Did you miss me? No. Same here. Save here. ¿Qué es? Como el blasón. ¿Algo más por mirar? Pues venga, vamos para allá, ¿no? Oye, ¿qué es esto? Agujeros de bala, what? This happened when that old bloodhound, Blood Boil, was promoted to chief of police. O sea, que no se llevó muy bien. Here we are again, Clawville Police Here Department. we are again on I've my never been road. good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages, and some drunk pigs in the basement. Me encanta. Dice Revolution, ¿sabías qué? Victoria y Tristatus solían hacer lo que hicieron Seth. Sí, esto lo he oído. Y otros veían en el establecimiento. Cuando salían juntas de la arena los veían las fans. Algo sí había oído que mantenían mucho. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo dijeron? ¿Fue en algún documental o en alguna entrevista? ¿O algo así? ¿Puede ser? Hostia, ¿dónde lo he visto? He visto a una de las dos diciéndolo. Espérate, a ver. Mort, Bosco... Ah, joder, cuánta peña. Blasón... Mónica. Oye, musicón, ¿eh? Marty drinks this shit. I've Nunca lo never he tried probado. it, but I'm pretty sure it's gross and probably toxic. Como la Britney Spears. A ver, Mort. Vamos a ver quién Mort es. Mardigan, a Un notorious gandul. deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? Ah, es un detenido. Vale. Mort, you scabbiest beast. ¿Qué What the es? hell did you do? Es una serpiente. Ay, Cristina. More thing to you, sonny boy. Oh, qué chulo. Everything's fine. Everything's There was just a fine. bit of trouble in the bar, and ¿Qué tiene ese feo? someone got knocked Es on the muy head with a espeluznante, glass. pero a que It engancha wasn't un my poquito. fault. Me está I llamando was mucho la blind atención, as a Os juro que no sabía bat, nada del and juego I más allá de didn't- lo que iba. Estoy más tío que un topo, ¿verdad? Jeje. Did that ever bother you, Morty? Listen, sonny boy. Listen, But sonny tell them boy. to leave me alone, eh? It's New Year's Eve after all, and I didn't even do anything wrong. Not Y brazos. that wrong. Es que me meo. Where's your little lapdog to get you out of this mess? En el Is that little absoluto. pimp of a midget still sniffing Pimp of around a you? midget. Jeffy is a good boy, Sonny. And he's good to me, believe me. Sí, es como lo de las cejas y la barba es un poco como, ¿cómo se dice? Uncanny territory, ¿vale? Oh, God, spare me the details. When will you finally realize Es como aquel that cuadro little de los shit's perros been using jugando you? al póker, ¿sabes? Oh, of course, if you sing me. What could a pretty boy like him want from this old monster, eh? Still, Sonny, I have no one else. Do you understand that? Entiendo. Even you deserve mierda. better, pal. By the way, you look horrible, even for yourself. tiene tu Are you hermana. feeling okay? Es de detectives furros, en teoría. O sea, no sé si habrá cosas de esto, pero no es de detectives furros, Miguel. O sea, vamos, o sea, es para que cojas todo ideas para los furries, directamente. Well, I'm not what I used to be, but neither are you. Lo que aún no sé judging es from your si, voice. porque hay cosas que son de cachondeo, pero si estamos en plan cachondeo o si el misterio va a ser un misterio bestia, no lo sé. Pero no sé, me ha llamado mucha atención este puto juego, os lo juro. Don't need to, Mort. I'm fine. Anyway, if Bubo prescribed you something, don't even think about Bueno, taking claro, y it. Drogunchis también. I don't talk to that insane With un búho. owl. Damn right. Please, say something on my behalf, okay? Me importa una mierda de don't have búfalo. time for this detective buffalo shit. Hey, careful with that. Buffalo Malloy is the chief today.
like I care. Me la trae al pairo. Oh, a ver esta expresión. Keep it down till then, okay? You don't need this shit, and I don't need it either. Vale, o sea, tenemos que defender un poquito con el policía. You've always been a good friend. Sonny boy. More like a clock in prison. Potter. The boy who lived. Come to die. A ver, vamos a hablar con el policía que es Bosco. Detective Chow Hound Bosco. El perroscón. He thinks he's a real alpha, but he's just a lapdog. A lapdog. Pues es que los diálogos son muy buenos. Es un terrier. Mira que me descojono con la voz. No podía seguir. Hello to you too, Bosco. I see you're busy as always. Imaginaos la voz de un compadre, ¿vale? Este es un schnauzer, que es un perro pequeñito. Es un schnauzer, un terrier, da igual, un perro pequeñito de... Ya de golpe esta voz. I've been sniffing around. You know how it goes. And boom. Tiene la voz de Triple H. Tiene la voz de Triple H. Es la voz de Triple H. So, what the fuck, totalmente. Bad boy again. Nothing unusual. And you, still dying? Bueno. I'm still a cop for another 121 days, Bosco. Nada, 121 días. Los tiene bien contados, to me as it is to you. All right. No need to bite. No te pongas gallito. Qué bueno. You have Moses and Plato for that, and of Moses course, y Plato. blood boil. Bueno, que aquí todo el mundo le caemos mal. No le caemos bien a Looking nadie. for Marty, eh? Ever since you left, he's kind of lost. He's trying to hide it, but he's not the same bird. Well, I don't think we'll have a teary reunion, thinking about how we parted. Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same after that. Anyway, he was the one that shot you, right? What? You should be mad, not him. What? Nos disparó sin querer. It's not that simple, Bosco, but we'll see how he reacts. Thanks anyway. Hostia. No worries, pal. De ahí viene el drama con el socio. A ver, voy a hablar con todos, ¿eh? Lo siento. Officer Jardine. Solo puedo They mirar. say she's clever, smart, and dangerous. We need more of her kind. Yeah, claro que sí. One of Blood Boyle's Mujer de favorites. Batman. Mainly because he's a dog, of course. O sea, los perros tienen preferencia en esta comisaría. Ay, sí. Ay, sí. Y vamos a hablar con Mónica. Monica Rosen. Receptionist in theory, but in reality, she's doing literally everything. Venga, around here. cuenta Revolution, like a the ver. beating heart of the PD. She's too good for this place, even for this city. A ver. Hey, Monica. Hey, Mónica. Hey, Boss Bird. What are you Capigallo. doing here? Shouldn't you be celebrating somewhere? ¡Qué bueno! Revolution. ¡Qué chistaco! ¿De Nintendo? ¿De cuál Nintendo? ¿De cuál Nintendo? Nintendo tiene gráficos muy buenos, ¿eh? Every day's a holiday. Tú no since te I got rías, out of female. here. Es un chiste muy malo. No le hagáis ni caso. ¿A que borro el comentario? No lo voy a borrar porque aquí hay libertad de expresión. Y no nos gusta la censura excepto con los gilipollas. I can tell. But what are you doing here? Are you here for a file? Por cierto, Yeah, I'm a female. little busy right now. Tú sé que solo sigues cosas de wrestling femenino. No sé si te has enterado de la promo entre Seth y Riddle. Bueno, Matt Riddle, le han vuelto a dar el nombre. ¿Tú te has enterado de lo que le dijo Seth a Matt Riddle en la promo? ¿Podemos comentar esto que me parece para mí lo más heavy que ha pasado? Hombre, hola Mohamed, ¿qué tal, guapo? ¿Cómo estás? Tú por aquí en un gameplay, bienvenido, ¿cómo estás? Que estaba justo comentando que aún estoy flipando con la promo, el momento ese de Seth y Matt Riddle. Es que no sé si lo habéis visto, si no os lo cuento, pero bastante heavy. ¿Qué opináis de todo esto? Para mí me ha dado, me parece espectacular. En general de todo Nintendo, bueno. Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Bueno, que está ahí del Like plan. always. Disparando. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. Este es nuestro compañero, está un poquito picado. Drag him out of there.
You know how this day is for him. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Vale. Thank you, darling. Don't mention it, Boss Bird. O sea que sí, venga, aunque podemos pasar. Es que eso nos pasamos. Dice... Vi lo que dijo Seth, lo pusieron al lado de una nota que hablaba de unas cualidades raras que tenía este señor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué? O sea, a ver, explicadme esto. Del plan pre-relación con Becky, queremos decir esto. O cómo va esto. Esto me lo tenéis que explicar. Estas mierdas no las tenéis que explicar. Porque yo con la promo flipé y me pareció, a mí, Miguel que dice, se pasó. Sí, pero... Claro, quiero pensar que estaba pactado, también os lo tengo que decir. I'm really not in the mood to meet Deputy Malloy or any of my ex-colleagues from the Predatory Division. Vale, ok, pues ahí no vamos. Pues entonces, hay galería de tiro. This is gonna be a hard ride. Last time we saw each other, he had a smoking gun in his hand and I was bleeding. I don't know how we can get past that, but it's worth a try. Keep your gun clean, Mr. Long Lawman. thighs and a big gun. That's Marty's idea of a La ex perfect hace woman. tiempo que ha publicado cosas de Can't este blame him señor. for it. La son roomies con dimensión exterior. Es una persona un poco informada. O sea, es... Vale. O sea, Riddle. Vale. Ok, o sea, que... Vale. Y al parecer ahora son roomies con Riddle y al señor este Riddle es una persona un poco... Vale, ahora lo entiendo. Vale, ok. Y entonces a la mujer no le ha gustado nada. Vale. Yo es que sabía que se habían separado, pero no sabía el por qué. Pensaba que era, pues yo qué sé, pues, para las parejas y tal, y que lo habían utilizado. What the fuck. Y encima el puto Edge le dice stop big, ¿no? Si le gustaba. Vale, pensaba que es que habían hecho un trío o algo así. Vale, es que como ha hecho de esto revisión. Ay, perdón, sí, disculpadme, sí, yo también, perdón. En el Triple Threats. Por eso. Vale. Vale, el no era por el Seth. Vale, ok. Vale, ok. Ahora creo que lo estoy empezando a entender todo. What the fuck. Armas de Marty, a ver, vamos a mirarlas. Hostias. Her Majesty Big Bertha. Or rather, Big Bertha 2, because there was one before her, a sawed-off little broad. Sí, eso es lo que estoy entendiendo. No es eso. Explicádmelo bien. Con pelos y señales. No os preocupéis. Si os banea el chat, os desbaneo. Del plan si le hace esto. Ahí, salseo. I believe this piece is forbidden. Cops can't use it, but this is Marty's personal collection, so it doesn't matter. At least nobody has ever complained. Qué cochinote, de verdad. Es que... Claudia. Encima con pareja, hijos, dices, es que yo de verdad lo siento mucho, pero a veces es como el plan, que tenga que compartir género con toda esta gente, tío, me da un asco, lo siento mucho, de verdad. Cada vez me da puto asco cómo se puede ser tan idiota de cuatro cachondeitos de mierda. Es que me cabreo, tío. Estoy muy sensible con esta mierda, os lo digo. En fin. Y que le peguen y que también quiere comer. Hostia, ¿en serio? Hostia, tú. Ahí las prácticas de tiro. Interruptor de la luz. Mira, qué guay. Qué guay el fondo. Cómo mola esta mierda. Bueno, ya paro. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué dices? La dice que él también prueba sustancias con sustancias ilícitas, por eso se llevaron vale. Que no es solo los porretes, claro. Joder, tío. ¡Pum!
¡Pum! ¡Morid! ¡Pum! 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 ¡Adiós! ¡Pum! ¡No! ¿Carga? ¿Cómo se recarga? Ahí, círculo. ¡No! He matado a una señora. ¡Tú! ¡Muere! 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 ¡Qué guapo! ¡Pam! ¡Pam! Este señor no iba armado. What? No, el bebé no. Pop. Vale. Bueno, guay. No, al menú no. ¡No! What the fuck. A la galería de tiro. Dicen, las predicciones de Worlds Collide se darán en el mismo directo de Desvío o en el directo de Clash de Castle. No, Worlds Collide lo haremos bastante de... Vamos a disfrutar del show, ¿eh? No creo que nos juguemos el Championship en Worlds Collide. Pero sí que hablaremos durante el show. Es que en Worlds Collide tenemos un problema. Y es que por la tarde, a las 6 de la tarde de aquí, estamos en el teatro por lo del Gran Hotel de las Reinas de Drag Race. Y... en teoría, aquí el show es a las 10, así que esperamos salir antes, salir bien y venir directos y empezar el directo. Así que quizá lleguemos, que ya estará justo a punto de comenzar el show. Pero bueno, tenemos ganas de verlo, la verdad. Yo tengo muchas ganas de este Worlds Collide, porque se siente otra vez un poquito, aunque sea en el Performance Center, un poquete takeover. Un poquito takeover, pero bueno. Y ya sabéis que Meiko... Sí, es a las 10 de la noche, está muy bien, la verdad. Ya es a las 4 de la tarde, me parece, dicen. Vosotros no sé si a las 6 o así, pero que es por la tarde. Y Clash a las 7. No sé si Clash... He tenido que cambiar el horario del trabajo para poder hacer Clash, os lo tengo que confesar. Pero nada, mi jefe se ha enrollado bastante. Ha sido guay. Examinar... Uy. Marty looks good. Big and loud and angry as always. Martin McChicken, recordemos. No, que no quiero prácticas. No quería prácticas, quería hablar con el Marty. Ahí. Hey, Marty. Hey, Marty. Oh, well, look who's here. Hello, boss bird. Bueno, Are you lost? Para haberme This disparado is the PD estás un building, poquito subidito, chaval, pero bueno. Cut the shit, Marty. We're better than this. Exactamente. Well, at least you are. Better than anyone, Bueno, está un poquito Marty, picado. come on, let's forget that. Claro. What's past is past. No importa que me disparases. Easy for you to say, Sonny. No, ¿cómo que fue easy? Damn it, Marty, you shot me, remember? Claro. I almost bled to death. Duh. Hell yeah, I remember. Unfortunately, my aim wasn't good enough. I need your help, okay? That's what you want to hear. Well, it's a start. ¿Cómo que un comienzo? Okay, I've said it. I won't do it again. Yeah, right. So, are you in? Just for tonight. Small case. We'll wrap it up in no time. Venga. What kind of case? Pues si te cuento, chaval. A personal one. Ah, si le doy al cuadrado, ¿hace reproducción automática o no? Ah, no. Fuck it. How personal? Very. The kind Mucho. of case Ah, sí. where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Oh, damn, Sonny, stop it right there. I'm in. That's it? Joder. Do you know how boring life is here without your stupid, reckless Bueno, que es shit? nuestro mejor amigo, Soon enough, Vamos, I'll buddy shoot all the ammo in cop here out of comedy. boredom. Vamos, como me Right, gustan las so, historias de tell me, compañeros what's it policías I'll rebeldes. tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha? Ah, Yeah, for the love claro of- que sí. Marty, this Tráete is a un- routine sí, case. You tráete can't un bring your puto shotgun, okay? bazooka, ¿por qué Bertha no? stays. Okay. But at least Susie can come, right? Bueno, sí, sí. Ah, Que le pone alright. nombre a las Susie armas. can ¿Qué es come. este tipo de hombre que me That's what I tira de la wanna mano? ¡Me tiro! Venga, nueva información. ¿Podemos hablar Hey, más? Marty, what about Laura? How come she didn't eat you yet? Yeah, very funny. We're good, by the way. Mostly. As good as we can be after all these Hostia, years. Glad será, to hear it. será She su asks mujer a a lo lot about mejor you. un Really? Yeah. carnívoro. She always hated you for getting me into trouble all the time. Sí, claro, será culpa mía. Understandable. Será mi puta But culpa. she also felt sorry for you. ¿Por qué? Ah, well, thanks. That's much better. Much If I'm better. honest with you,
She loved the chicken police Marty better than this one. Well, I think I'll take that as a compliment. Whatever, Sonny. Pues venga. Pues vámonos. ¿El mapa? ¿Puedo conseguir el mapa? No, no puedo. ¿Puedo tirar para atrás? No. Podré ir... Ahí hay cosas. Vale, sujetos. Marty. Gallo, gallo. Que eso me lo merecía. Me disparó. Joder, joder. Me lo merecía. Bueno. Ah, amigo. Puedo mover la cabeza. Still drink coffee? Yeah, my only poison. Except for guns, of course. Bueno, poison. We could visit Bueno, our el old haunt. señor. What do you think? Oh, a nice cup of Zips coffee and the hot dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight, Claro que too, sí, ¿por qué no? Hombre, If qué it bien. comes to that, I'm leaving you without a blink. Oh, yeah, like last time? Those were different times, Marty, with a different Sonny. Sí, claro, otro Sony. Well, all right. To the city, then. Venga, You vámonos. don't have to come with me, you know. Okay, okay, I know. Let's go. Sonny, there's a little problem. Not so little, and it smells, too. What the furry hell is Blood Boil What the doing furry here? hell. Well, it seems we can't avoid speaking to him. Oh, Bueno, yes, tráeme we el coño. can. You have your rifle with you, Bueno. right? What? Just kidding. Sort of. Más o menos, el psicópata. Ay, que es un dogo. The chief doesn't seem to be in a good mood, but he never is, actually. What a surprise. The two pigeons back together. The two pigeons, bueno, And ya without estamos. my permission, of course. Chief Blood Boil. Damn. What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. Am I right? I don't want to hear your Am I crowing, right? Santino. What the hell are you doing here? Hey, 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 careful with the racist barking, old hound. Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? Donde me sale el That's it, coño. boss. Vale, to pero llevo. serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you know that very well, Detective. I don't want any trouble, boss. I just Claro. wanted to say hi to Monica, and then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Your coffee breaks usually end up in shooting or brawling, chickens. Bueno, pues Oh, como just todos a los... coffee, boss, I swear. ¿Cuántos coffee breaks no habéis tenido que acaben en el shooting y brawling, vecinos? Pregunto. Yo todos. How touching. También es que You shot trabajo him with a donde shotgun, trabajo, if I pero es lo que remember. hay. Family quarrel. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight. Have a lovely evening, boss. You especially. Fuck off right now, Santino. Vale, fuck off. ¿Puedo hablar más? When you left, When Blood Boil kicked me out, you mean? Sí. yeah. So. Ah, that y él, affected nos even hace her. él de Why? un poquito Wish he de could do a Watson. job in peace finally. You know de- that's not what I mean. Yeah. En lugar de I pensar guess. nosotros, en plan... Ay, estoy bebiendo, que es que tengo la boca seca, tú. Pam, 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 pam. Molan mucho los espacios, en verdad. Molan bastante. ¿Qué queréis que os diga? No se puede subir, ahí no puedo subir tampoco. El Bosco, puedo hablar con él. I see you're swamped, buddy. I've A ver sent si the puedo old ayudarle. lizard away. I don't need him to foul the air anymore. I hate his kind anyway. Well, because he's a reptile. No, because he's a good-for-nothing piece of shit. Ya llevamos No, un ya, paro, estáis sure. viendo el puto racismo, entre especies. Nos lo están dejando ahí Something like no that. muy sutil, pero We'll bueno. go and check out some seedy joint. We're cops after all, ain't we? And this is still Clawville. Esto es Clawville. That's true, pal. Protect and serve. Yeesh, get a room, you two. That Bueno, ese pico. Y vamos a hablar con Mónica y así a ver si nos dice algo We're más. leaving, sweetheart. Que esto de Stay estas mierdas safe, luego en boys. nuestros juegos nos I'm funcionan. glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey,
Don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Sí, ¿no? That's true. Como el de acabar disparándome. Boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Mostly. Okay. Mostly. But take care of each other, too. Will do, Monica. Yes, ma'am. Venga, pues nada, vámonos. Al mapa, ahora. Pam, pam, pam. El hotel, el hot dog. No tengo nada más, ¿no? Ah, el Czar Club tengo también. Vamos al hot dog primero, ¿vale? The hot dog was like the last warning. You can still turn back. My eyes lingered. You can still turn back. An enormous dog. Like a neon god with limitless power over cheap hot dogs, plastic hamburgers, and watered-down coffee. The cold light called me, but I didn't want to get out of the car. If we went in, we were all gonna be pancakes, kept together by cold syrup. Joder. Marty's worried look shook me out of my reverie. Oh, cluck. Was I talking to myself again? Oh, un señor. Mosca. Coche This antiguo, a ver. wreck belonged to Zip? Well, it's a wreck just like him, so I guess it could. I guess it could. Mosca. Vamos a mirarla primero. Look at the poor bastard. He's looking okay, Marty. Remember what we saw when we worked at the Hive? La Wild colmena. ones. Don't even remind me. Trying to forget that shit every day. Trabajamos en It's una been even colmena. worse since. I guess you heard about the riots. Who hasn't? You know, people are afraid that the Great Fire will happen again, and those Es verdad, hive ya houses han are pretty dicho otra vez dos flammable. veces lo de The Great I don't Fire. speak of the devil, Marty. We didn't But to be start the honest, fire. I have Oh, no idea oh, how this insect oh. matter can be solved. I do. We just open the ghettos and let the insects live among us like they did for centuries. Your Ya. heart is pure gold, buddy. But you know it's not that easy. Bueno, ya Clawville estamos. isn't what it used to be. Vamos a hablar. A ver. Hey, pal. Hey, pal. Can you hear me? Bueno. ¿Qué pasa? ¿No nos escucha o no habla nuestro idioma? ¿Puedo mirar para algún lado? Ah, vaya, pues nada. No se puede hacer nada. La colmena. There used to be such life around here before it became an insect Ah, ghetto. literalmente es que la That was a colmena... very long time ago, Marty. Hostia, vale. I was a little chick, and the hop dog had the best pancakes in the entire city. Well, since Zip became the owner, the cook, and the waitress, I imagine it's all gone downhill. Bueno, True. But at least the coffee's good. That's Pero right. I have podemos- no idea what that mongrel's doing with it, and I don't want to know, but its aroma is unbeatable. Pero podemos entrar al café. Ah, sí. Vamos. Venga. Ugh, the place is deserted. Poor Zip. Zip. You're right. Yep, the guy's middle name is Bad Luck. Bad luck. That's for sure. Edgar, ¿has jugado a...? ¿Te crees que no me lo sé yo este? ¿Te crees? Que You no me lo still sé. don't eat meat, old man? Porque si tu I'm a pregunta es si rooster, a lo chicken. he jugado Why the y hell muchas would I eat veces. meat? I don't ¿Algún mean problema? real meat. I'm not a lunatic. But a meat substitute? There's about 10 different kinds. Have you never tried any of them? Why would I? If I don't eat meat, why Casi would I eat caigo, a Casi en substitute? voz alta, que Because conste. you can. That's the point. Wild gods, Marty. Stop being such a sheep. Do you fall for those adverts? Solo online, Substitute isn't no meat, hemos son. podido consumar, And la if verdad. it's tasty, why wouldn't I eat it? I don't care what you eat, but don't be surprised when you lose all your feathers or Bueno. you try to bite off your own leg one day. Que claro, tiene sentido desde el plan. No puedes comer carne, joder, si no eres carnívoro. A ver la gramola. ¿Podemos poner música?
por un puñado de plumas. Las moscas muertas no. Muérdeme, cariño. Arde mi ciudad, la sombra de una duda. No todos los polis son... ¿Cuál queréis escuchar? ¿Cuál os apetece? ¿Cuál os apetece? ¿Cuál os apetece? Muérdeme, cariño. Las moscas muertas no hablan. Por un puñado de plumas. Arde mi ciudad, la sombra de una duda. O no todos los polis son cerdos. Qué asco de canción. No deberéis ser cerdos. Pero la mayoría son perros ahora. Con Billy J. Blackmore and the brand new album Break Me. ACAP 1312. ¿Qué? ¿Qué? What? Mira, voy a poner... Muérdeme, cariño. ¿Se puede o no? ¿Qué? ¿No? No está, no. A ver, esta. Bueno, esta es así de... Nena. A ver, por un puñado de plumas. Ah, es la principal. Ah, es la banda sonora del juego. Bueno. La Virgen. Con el drama. Y todos los polis son cerdos. Ah, es la de la comisaría. Vale, o sea, básicamente vamos a irla sacando por aquí. Pues nada, muérdeme, cariño. Caston Maybe. The new star of rock and roll. ¿Qué es el Elvis? Fly with me, baby. The master himself. What a Finch. Don't make me angry, Marty. Okay. No me toques los plumones. No me toques los plumones. No me toques los plumones. Es una frase, es frase para la historia de los videojuegos. A ver, garabatos. ¿Puedo girarme para allá? A ver, ¿qué hay? Fuck the king. What inside? Oh, pero es un KKK, fuck. Bueno, Chosete, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, guapetón? ¿Cómo va? Espérate, café frío. The highlight of my day. Yeah, I can smell it already. Pollocías polis, efectivamente. Efectivamente. Trash panda and tell me, do you really want to know? Si te digo además que nosotros somos el de la izquierda que se llama Sonny Federland y estamos a 121 días de jubilarnos. Uff. Oh my god, Chos. Este juego. A ver. He sure didn't get any younger. Or prettier. You think he's still mad at us? ¿Por qué? Frankly, Marty, I don't give a damn. Lo que el viento se llevó. Hello, boys. Now get the hell out of here while I'm asking nicely. Hey, is that how you greet two old friends? Hey, I'm not joking, Sonny. I got a shotgun under the bar. Claro que sí. No, you don't. I got a Because if you had, shotgun. we'd arrest you here and now. Es un If there's still mapache. life in you when you're full of Tiene, buckshot. ay. It's Que going como well es so un far. mapache, tiene We're las just here for a coffee uñas de sip, mapache. okay? Que me Like old descojono. times. Nothing's like Pues bien, old cachadete porque he times. estado toda la Haven't tarde you noticed? sudando con el volante en el Yeah, as pecho. a matter of fact, it's quite noticeable. Como tiene que ser. All right. And where'd you blow in from? We haven't been anywhere yet. Ah, ya se está en but we're directo going y no me he somewhere. enterado, Chos. Everybody's going Por la somewhere, tarde. right? Hostia, estaba Tell currando, me, tío. No me he how enterado, much tío. you know, Zip? It Fuck. depends. How deep is it? Bottom of the well kind. Goes down around Ibn West. Bueno, Living Western. Este es un... Holy hell. El Living Westland? Western, este es el You've mapache. dipped your wings Ay, el in mapache, deep el shit, mafioso. boys. Es un mafioso. If you've got anything on him, don't keep it to yourself. We'd be grateful. Grateful. Maybe you're not gonna trash my joint this time, eh? You know, Ibn's acting strange nowadays. Sí, He always sí. believed that if you want something done, you do it yourself. Sí. That's how it was for years anyway. Eso es verdad. But now, he left his real estate, the fish racing clubs, Ah, the bueno, casinos, and the yo bars creo to que his yo más right-hand man, como aquí Monroe nosotros, Mick. como siempre. And ever since, he's been kind of weird, bottomed out, brooding in the seediest joints of the city. Nobody ever knew him to be like this. Weird, huh? Yeah, Weird, huh? Weird. Do you think it's about a
Woman, a lady. It's always about a lady. Bueno, ya estamos. There is a woman. Así. I knew it. La Débora, Not like ¿verdad? you think. Is this gonna cost much? Only a favor. Bueno, ya Like the good old estamos. days. Como que... Okay, I'm in. ¿Qué favor? Vamos a hablar, a ver el That favor. Natasha's a Mierda. mysterious woman, a real cursed jewel, if you ask La me. Natasha Cat, esta She es la came out Natasha. of nowhere 2 or 3 years ago and landed on the stage of the millions almost immediately. Que es la que Is tiene that el so? club, el Czar Club. Interesting. Yeah, she's got a fantastic voice, makes men go crazy. But we all know that's not what's important. Then suddenly, bam! She got the whole club, just like that. But we know exactly how it was. I can imagine, yeah. Since then, El Czar it Club, operates under the efectivamente. name the Czar Club, right? ¿Qué decís? Espera, por un momento dice, ¿le reconoces de cara a Momoko? De cara, o sea, no, lo tengo que reconocer. No, de cara creo que no. No. La puedo buscar un momentito, pero bueno, ¿es por algo que me tienes que comentar de algo? Dice Chos, tengo una duda, si yo reacciono a un directo de YouTube mientras se está emitiendo, pongo un recorrido en la imagen de este, ¿me pueden tirar? Supongo que no, es que con VN editar es otra historia, pero es algo de pago que se supone que no debes poner gratis, pero por si sabes, creo que no, coño, si, de hecho, a ver, y más en Twitch estás diciendo, o en YouTube, en directo. Porque, bueno, es que en YouTube tampoco, porque yo, por ejemplo, nosotros hemos hecho varios de los de Hogwarts Legacy, de Pokémon hubo uno también que lo hicimos en directo y no nos ha saltado el copyright. No, pues no nos ha saltado el copyright. Si es de YouTube, en teoría no hay problema, siempre y cuando lo que decimos, que siempre se... Bueno, a ver, si la persona se destotal o hay alguna canción que tiene copyright, como te puede pasar en un directo o algo así, sí. Pero no a priori, si no sea que la persona sea muy cabrona, no tiene por qué pasar, hechos. No, creo que no tiene que pasar. The old click is still clicking, right? Yeah, the club was renamed and remodeled. Everyone knows she was Ibben's lover, but she's not your usual canary. She didn't get involved in Ibben's dirty dealings. And how exactly does she fit into the picture? Exactamente. A few months ago, the old Porque rat su pareja, pulled out of his own businesses and gave el mafioso control con to la Mongrel Mick and his mob. Mick el mestizo. ¿Quién coño es Mick el mestizo? Doesn't sound Hostia, familiar. cuánta peña, tío. Mick Menos mal que the tenemos la Marauder, libreta. ring a bell? El saqueador. Damn, that little monkey came this far? Monkey. I think that little shit took advantage of Ibben not being himself. Which has something to do with this Natasha, Natasha, la gata, right? ¿no? That's my guess. Thanks for this straight dope, Zip. We owe you one. One. You owe me the price of a new coffee shop, remember? Okay, Bueno. okay. Whatever you need, just call us. I cluck and will. Thanks, pal. Hey, Gracias, I'm not colega. your pal, Marty. Your pal. Thanks, bro. Me salía algo así que es preguntar Czar Club, Hot Dog, Natasha. Puedo Have you ever preguntarle been to cosas. that place? Of course, vale, 100 times. Vale, o sea, puedo Everyone who preguntarle más matters in cosas. this Vale, city's mola. been there. Sorry, guys. But then, it had a different name and a different owner. Business affairs, right? Ajá. Yeah, that was the dark era, Bueno, de Dark. Sonny. Sí, es que I don't aquí ha habido un wanna talk about incendio también. Está dando el incendio que hubo. Una masacre del día de fin de año. Dice, o sea, directo de YouTube que contiene un picture in picture de otro directo de YouTube que se está emitiendo en ese momento. O sea, tú hacer de alguien que ya está haciendo otra reacción o algo así, por decirlo así, ¿no? ¿Vale? Sí, creo. En YouTube no hay problema siempre y cuando la persona de golpe, yo qué sé, cuando se hacen los vídeos estos en los que la gente habla de youtubers y de cómo han caído y tal y ponen clips, cosas así, o se hacen directos y se ponen, la gente ve cosas tal, siempre y cuando, yo qué sé, la persona no sea cabrona, creo que en principio no pueden hacer nada, creo, porque es del plan contenido de YouTube, creo, pero no lo sé, y aquí me podría equivocar, pero bueno, no sé. Depende de la monetización también, quizachos, pero bueno. Esto puedo preguntarle más. ¿Puedo bajar? Vale. Venga. I've got to say, Guapísimo. you've revamped the joint pretty well. Yeah, after you trashed it, I had to. Look, I'm sorry, Zip. That ocelot and his gorilla. Baboon, not gorilla. Whatever. Sonny, what's your beak? So you owe me one until about the end of time.
but I'd settle for you washing up here for a few years after retirement, Sonny. Mind your tongue, furball. Dice, la idea es hacer directos relacionando conciertos. Guau, con estos hechos en YouTube. No sé, es que claro, yo por ejemplo, nosotros cuando hemos puesto trailers de películas o cosas o imágenes de pelis, si son 8 segundos y tal, claro, ahí sí, porque claro, sí que a lo mejor el broadcast es otra cosa, no es como que, no es que sea un vídeo hecho para YouTube, como los de Nintendo, cosas así, o un tráiler de un videojuego, no sé, no lo sé, tío. Ahí me has pillado. No sé si en Twitch seguro que no tendrías problema, creo yo. Eso sí seguro, pero en YouTube no lo sé, porque con el puto algoritmo de mierda, ¿sabes? Pues, pero no sé. A ver, si no te importa el comerte podrías probarlo, pero claro, es una putada que te pille en medio, ¿sabes? Y al final, pero bueno. A ver, ¿qué dice? So, Ibn's gone insane. Love will kill you in the end, they say. Vale, o sea que está un poquito loco encima el tío. You're one to talk, by the way. Bueno, me están rumando. Con la puta. Vale, Natasha. So, about that woman. Is she really that dangerous? What woman isn't, eh? Knows bueno. it. I mean, really dangerous. She's got the most influential gangster of the city wrapped around her finger. She calls him her little furball. How dangerous do you think she is? Pues bastante. Bastante. Y al You didn't get any younger, pal. You're telling me? You look like you haven't had a good night's sleep since forever. To be honest, I've never had a good night's sleep in my life. You will when the big sleep comes. And what are your plans? Dying behind the bar? Of course. You got a better idea? A couple, yeah. But somehow this suits you. You know what? Your mother's a goat. Que te la pique un pollo. Que te la pique un pollo. You think he might know something about the case? He knows almost everybody in this city. At least he used to once. Let's see if he still does. Venga, ya está, ya está. Vámonos. Vale. Y así que nos vamos al club. Czar Club. Pero de todas formas, lo que puedes probar es ponerlo en pequeñito y ponerte por encima o poner la imagen difuminada. Eso sí que lo podrías probar, Chos. No sería mala idea. The city's heart beat differently. Ancient buildings were defaced by neon signs and billboards, like half-drunk lovers on a fine leather sofa. Great old houses neighbored by garish modern blocks. O sea que la ciudad ha cambiado. That makes the head hurt. The Czar's huge neon sign was visible for miles. Ya, a blazing red sign advertised tonight's main attraction, the amazing Natasha. Natasha. Cops were never welcomed at places like this. I hoped we were too late for the show. We had to be inconspicuous, but it was never easy with this bird mountain by my side. Sí, un poquito desapercibidos. Bueno, estoy viendo conejos. Estoy viendo cigüeñas. Well, at least we don't have to be afraid that they see you as a detective, Boss Bird. Very funny, Marty. So what are we gonna do now? We find Natasha, the broad who sent me the message, remember? But first, we need to get into the club. And Marty, please, don't monkey this up. Don't monkey this up. Excuse me? On behalf of the well-respected and noble primate community of Clawville. Cut the crap, Marty. Let's focus on what we're here for. El cachondeo que se lleva en el banter. As you say, Boss Bird. A ver, cigüeña. Es Luis. Portero. Vamos a ver las cosas primero. Torre publicitaria. I like this. Why is that? ¿Y eso? I don't know. Cause it's moving, I guess. Bueno, que es You're a imbécil. simple bird, aren't you? Sí, yes, me lo imagino así en plan. A ver las películas Moonlight, A Clawville Story. Pour si muove. Oh, bless you. It means, and yet it moves, bird brain. An old wolf named Galileo said that. Oh, ¿Cómo lo llama Galileo?
And what did he mean by that? Que la tierra. Don't know. I think there was something wrong with his stomach. Ouch. Me cago en la puta. Al final pensaba que sí me va a leer lo de esto. Venga, muévete, muévete. ¿Qué es eso? Es el Czar Club. Efectivamente, pues nada. Ay, te quedas buen cuchazo. Oh, look at that. Isn't that the new... It is, Marty. A brand new 942 Silver Hawk. Haven't seen such beauty since I left Iveria. Bueno. Of all that's furry, whose is it? Maybe it's Ibn Wessler's. I guess he's no paper tiger. Yeah, he sounds like a fellow who drives around in one of these. Lucky bastard. Bueno, Loki creo que se ha robado la pasta, pero bueno. Vamos a hablar con Luis primero y luego con la cigüeña. Hey, that's your old friend, right? Wait, what was his name? Lawrence Lamar, no? Liam. No, Liam. Liam Lewis. Gallagher. Yes, it's him. To be honest, Sonny, I always thought that guy's not all there in the head. Nobody's perfectly sane in Clawville, Marty. But if not for this old rabbit, I wouldn't be here today. This old rabbit. I'll never forget that. Yeah. Should I thank him for that? Or kill him for it. You're reading my mind, boss. ¿Puedo hablarle? Sí. Sonny, my dear friend. Sonny. Hi, Lewis. This is my partner. Pues recordemos que el pobre tiene tartamudeos, ¿eh? You have no idea how happy I am to meet you, Mr. Marty. I'm a big admirer of your work. Pleasure's all mine, Lawrence. Luis. Anyways, Se ha picado. the legendary Chicken Police. Chicken back Police. together? Crestectives. Isn't it Por la amazing, cresta. Por la cresta. Don't ruffle my Revolution. Por la feathers, Lewis. cresta. Those days are long gone. We're just here for the entertainment. Or something like that. I see. Well, that's a shame. See you inside? I have something to do, my pal, but I'll try to make it for the main event. Yeah. Okay then. Catch you later, pal. Con cigüeña. Honestly, I think these types of women only see faceless tuxedos, cufflinks, and wallets. Mucho hablar And de in the mujeres, mirror, ¿eh? They're just brooches, necklaces, and earrings. Ya estamos. Don't be so radical, Marty. They're women. They live by different rules. Me cago en la leche. That was kind of deep. Súper It's profundo, not tío. just bullshit. There's more where that came from. ¡Ya! Ooh, teach me, master. When you're old and wise like me, you'll realize none of it is worth a damn thing. Wait, that was deep again, right? Maybe it was, Marty. Maybe it was. Maybe it was. Amazing. Se están cachondeando mucho Let's de not los tropes. bother. Ah, ¿no? Okay, boss. Pues nada. Portero. Vamos a mirarlo primero. Jeez, look at that guy. That's not a guy. That's a demon. Straight from the dog-eared pages of a cheap detective novel. Yeah, I bet his name's Bill. Nah, he's definitely a Bob. $5 for Bill? Hombre, Okay, totalmente. Hay una tensión aquí entre ellos dos para que le disparara. A ver si se llama Howdy, Bill. pal. Buenas, compañero. Gentlemen, how can I help you on this wonderful chilly night? We're expected in the VIP lounge. My apologies, but I don't remember ever seeing My you gentlemen here apologies. before. Yo soy May I francés. ask? Uy, la, Now stop right there, big guy. Oh. I get it. Yeah, I know exactly how this works. So what do you have to do to get in? Pues tienes easy, que... sir. Oh, hacer Are una you on cena the de list? picoteo. The list. Yeah, I've, La lista, la I lista. forgot. I'm afraid I did, Marty. Sorry, big guy, but I'm pretty sure we're not on the list tonight. That's a shame. That's I'm a really shame. sorry, sirs. Lo In that siento, case, amigo. you can't come in. You Yeah, can't come in. right. I'm sorry. My pleasure, gentlemen. Me voy a colar por aquí detrás. Hijo de... Oh. No tengo el Do you remember periódico. when the Clawville Chronicle was a really high-quality newspaper? You mean when they wrote something about us daily? Yeah. Yeah. What exactly happened to them? Pues que Well, hemos they got dejado. bored with us, Marty. And to be honest, so did I. But still, here we are working together again. Esperaba que lo Funny, huh? golpeara o algo. Hilarious. O le mintiera. O
Vamos a intentar hacer algo, a ver si podemos That entrar. fella's built like a brick Yo creo que shithouse. podemos colar I don't think we'll be fácilmente. able to just sneak past him. Wanna bet? Not today, Marty. Remember, Not today, we must Marty. avoid suspicion. Okay. No trouble. I get it. Vale. It's okay, Bertha. Oh my Maybe god. next time. ¿Qué tiene una What was escopeta? that? Nothing. Just the wind. Did you Just the bring wind. Big Bertha with you? Gods, no. What are you thinking? What idiot would bring a shotgun to a club? Was that a rhetorical question? Es que no son hombres, son gallos. A ver. Vamos a montarle por la... Ah, placa de Look, policía. I really don't want any trouble, but It is even more inconvenient for me, sir, but this place doesn't like Los Keep this polizotes. I can't let just anybody in, and there are some I'm strictly forbidden Bueno, to. pues nada, o sea, que aún peor. This, you have to understand. You have Listen to here, understand. you cow. Bueno. Do you have any idea who we are? Bueno, You ever read female. the papers? Ahí están. Of course, I know who you are, sir. I read the news and more, and I must admit it's En an carne y pluma. honor to meet you in person, Mr. Santino Featherland and Mr. Marty McChicken. McChicken. The Bell of the Pantheress is one Marty of my favorite McChicken. books. oh my God, not the books again. So it would be terribly inconvenient for me if I had to use force on you, gentlemen. Bueno, What me did está you just amenazando. say? Me está Relax, amenazando. Marty. This guy has chicks like you for breakfast. Thanks for the information, pal. Have a nice night. Thank you for understanding, gentlemen, and forgive me for my austere composition. No problem, Shakespeare. Shakespeare. Luis. Say, big guy, you know Mr. Lewis Hayworth? But of course, Mr. Hayworth is an impeccable gentleman, and also a frequent visitor of the club. Is that so? Good to know. And? I'm afraid that is all, monsieur. What ¿Y can you Natasha? tell me about the first lady of the place, big guy? Mocetón. You Mocetón. mean Miss Natasha Katsenko, sir? You're right on point, pal. Nothing you don't know already, sir. Just try me. Well, she owns the place. And, that's it? Well, that's, unbelievable. Joder. Pardon, monsieur, but I'm not permitted to say anything more. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar con Luis, a ver si nos Look, ayuda. Lewis, that bouncer over there. A ver, Well, yes. He is a bit intimidating, but his sus modales manners are impeccable. Am I impecables, right? totalmente, Yes, súper educado. indeed, but it seems tonight we're not on his list. Oh, I see. Oh, I get it. You'd like to go in, but he won't let you. Yeah, something like that. Exactamente. No problem at all. Come with me. I'll talk to him. Much obliged, pal. Ay, Yeah, thanks, pobrecito. bunny. Ay, pobrecito. Excuse me. Ah, jeez, what the hell's wrong with you, Marty? What? Did I say something wrong? Venga. Vamos a hablar. ¡No! Ahí. Sir, how'd you do? Everything's fine, Mr. Hayworth. Good. Look, this noble pair of pigeons are my friends. Pigeons. They're on the list, okay? L'arche-la-montre, sir. And as for you, you owe me one, gentlemen. Thanks, old pal. It was my pleasure to help you. Bueno, este no sé si fiarme, ¿eh? De Luis, os lo tengo que decir. Pues nada, para adentro. Para adentro. Al The club. jazz overwhelmed Bueno, us. vámonos. There was no band in sight, yet the music seeped from the walls like years of cigarette smoke and the smell of spilt whiskey. Behind the bar, rows of fancy bottles reflected the harmonious voices of pretty dames and the clinking of crystal glass. It was the kind of place that makes you El rollo del juego me even gusta if you've mucho. never had a sip. A Sorry que estaba dangerous cambiando de place dispositivo. was No te rayes. Hemos conseguido entrar. Teníamos a una puta cabra de portero que me he descojonado. Hija francés, ¿te apetece una cena de picoteo? Mother of...
I take you to the nicest places, eh, sweetheart? Y does it mean female, están liadísimos estos dos. Me encanta. Están casadísimos. So we're here to find a dame called Natasha. I have a hunch she won't be hard to find. Let's mingle and try to avoid suspicion. Venga. Just like Vamos a buscar a always. Natasha. No, Marty, not like always. This time it's for real. Dice, muchas gracias por el consejo. Quería hacerlo en YouTube porque la gente que se suscrita lo está por música. O hago como se hace con el wrestling. O si no, pues a Twitch. No, lo que puedes probar, no sé, se lo he pensado, es si te montas un layout guay, puedes... ahora hablamos con toda esta gente fancy. Y he prestado atención al juego. No, que va, hechos. No, sí, a mí me encanta poder hablar de otras cosas, ¿no? Al contrario. Puedes probar a ponerlo que esté como difuminado. En plan, con un fondo o algo así... esto y contigo con tu foto un poco encima del plan encuadradito pequeñito y a ver si tira, podría pues sabes, podría funcionar también y podrías emitirlo hasta en los dos sitios a la vez, depende de cómo, pero bueno. Qué grande. Espera, que esto es muy grande. Hostia. Vale. The loudest howl. He has the case, he has the girl, he has the gun. Cassidy Lupus and Cassandra Ruby Faye. Huh. Another Lupus movie. Jeez. Is there nothing today they're not trying to sell with this guy? Whoa, don't be rude, Sonny. Lupus is a timeless genius. Have you seen Predator City? God, I'm still Predator getting chicken City. bumps. But wait, who's that next to him? Cassandra Ruby Faye. Nah, never heard of her. Cassandra Ruby Faye. Oh, gods, even her name makes me feel weak in the knees. Que estás casado. Watch your blood pressure, pal. Watch your Don't blood mind pressure. me. Just women and guns are my only weakness. My God. No shit. A ver este. Bogen and Bandicoot, The Big Ship, directed by Thomas Blanco. A ver, quiero verlos todos a ver si hay alguna referencia. Murder My... Oye, perdonadme. Está muy bien, muy bien. El diseño, lo que es el juego. Larry Cougar, Alan Sad, This Done for Hire. Con el gatete. Y ese último, ese es el que hemos visto fuera. Vale, efectivamente. Hablamos con la gente. No, primero This miro. guy is certainly not a gangster henchman. Of course he's not. Dice, claro que no. Esta gente se puede... No podemos hacer nada. Zorro. Escenario. Bueno, vamos por partes. Es un lobo que manda flores. What? ¿Eh? Nothing, I read it somewhere. Fascinating. I didn't know you could read. Ha ha ha, very funny. A ver. Gran Ciervo. She has Camarera. pretty long legs. I mean, pretty and long legs for a squirrel, but I don't want to be prejudiced. No, claro. We're not No. here to Lleváis aquí sacando stare unos at pretty racismos en todo el squirrels. juego. We're here to Todos. investigate, remember? Vale, o sea, no podemos hacer nada más. That girl is looking Bueno. at me. No quiero. She's just looking at anyone whose glass is empty, Marty. That's all. No, Sonny. She was staring at me. Sí, Marty, hard. efectivamente. I saw it. Marty, you're imagining things. Oh, wait a second. You see that, right? She's looking right at us with those big, black, weird squirrel eyes. Okay, Marty, don't panic. Just look elsewhere and walk away slowly. Creepy little squirrel girl. Ay, que es una squirrel que me escojono. Ahora, ¿se puede hacer zoom? Oh. No me digáis que esto no es, ¿cómo se dice? Uncanny. My God. Con este se puede hablar y el camarero. Vamos a primero hablar con Gran Ciervo. So, where the hell is Natasha? Let's ask that stud over there with those nice gals. That guy looks way too horny for my taste. Too horny. Oh, man, your sense of humor is bad as ever. You just need to get used to it again. What Están recasados. Remember No me that deja old hablar case más. No, with the fox and the raven? no me deja hablar más How con ellos. could Vale, I pues nada, even vamos a hablar con la forget? gente esta. Absurd, right?
All that bloodshed for a piece of cheese. Yeah, hunger can bring out the monster in animals, right? Ya te digo. And the wildest and most primordial instincts, no matter how civilized they seem. As you say, Marty. Vale, pues nada, vamos a hablar primero de todo con el camarero. Whisky caro. ¿Qué? Look, Sonny, I know it's not my place, but Laura's father went to that guy when his, problems had gone too far. Por la bebida. You're treading on thin ice, Marty. No, I just... No tenemos un problema con la bebida. Nos estamos a punto de jubilar, ¿vale? Estamos celebrando, joder. All kinds of things. Moses, Plato, Bosco, and the others. Talking, eh? About what? About why Blood Boil took my badge? About what an untrustworthy alcoholic wreck I am? Nos quitó la placa el jefe de policía. I'm sorry, it doesn't matter. Good. And let it stay that way. Bueno. At least we're cracking this one together, yeah? Sure, Marty. Venga, camarero. Primero examinamos. A man's best friend. That's not a dog, Sonny. That's a horse. He just has a very weird mane. I didn't mean him, Marty. I meant the boss. Oh, I see. Right. Yeah, because that totally makes sense. Totalmente, hombre. ¿Dónde vas a parar? 2 whiskeys, kid. Ay, la and no virgen, horsing around. No horsing around. I've never heard that one before. Sonny, you gotta drive, you know? Yeah, you're right, Marty. Hey, Longface, give me a glass of tap water, too, okay? Yes, sir. Coming right up. That wasn't exactly what I meant. Una función preguntar. ¿Puedo preguntarle cosas? Tell me, hey, Breath, have you seen Natasha tonight? Not yet, sir. But she's coming on soon. No lo conozco. Well, can you tell me ¿Cuál anything es? about Mr. Ibn Wessler? Sir, I don't want to. What about, let's see, $5 maybe? But, sir, you haven't even paid for your drinks yet. Bueno, ya Yeah, estamos. stop riding on the details, Big Nose. You do your job, and we'll do ours, okay? I mean, we're not here for work, of course. We're just here to El relax. juego. Oh, yeah, exactly. Just a little fun. Puedo estar así 3 horas, si quieres. Aquí. Te lo voy diciendo. Soy muy bueno con estas cosas. A ver. ¿Qué juego? El que me has preguntado tú. Ese. El juego. Hey, there's Filmar. Who? Oh, yes. Filmar. Because that's what he calls himself, right? You know him well? We had some seriously wild cases together, yes. He's Mainly in gonna. Averia, way before Clawville. Another place and another life. El juego, pues el juego que me has preguntado si conozco, ese. Like the blurb of some cheap Ese juego me has preguntado. El juego que me has preguntado si conozco. Opposite. But the old bird's worth saying hi to. Bueno, pero este capullo con el Filmar, ¿puedo hablar o no? Filmar presenta. Well, if it isn't the great detective, Marlowe. Blow me, Sonny. You know I don't use that name anymore. Okay, Mr. Dumbass alias Phil Marlowe. So says someone who tried to go undercover with a Feather Pillow Mafia is a turkey. Right, Mr. Turk Cayman? Hey, that was a long time ago. Turk Cayman? I was young. And I stick to my principles and my stupidity. Phil Marlowe, and that's that. Don't rile me up, you old fart. Viejo chocho, old fart. Fair enough. Sorry, I'm a little clucked tonight. Estoy encrestado por la Cresta Revolution. By the way, what are you two doing here? You stick out a bit. Are you here for a good old-fashioned beating? We stick out? Man, you look terrible. Like someone who sat on an electric pole. Don't even ask. I feel exactly like that. You want a case? 5 feet tall, half of that Que legs, es un angelic infiltrado, voice, se demonic supone, ¿no? eyes, just the usual. Oh, boy. And you? Something like that. Just don't know the exact numbers yet. A dame named Natasha. She called us here. If I'm not mistaken, the joint is hers. Yeah, she owns the joint, amongst others. Well, good luck, guys. That broad has a reputation.
She's not the kind to toy with. No sé, es que los pans de este juego no es que se dejan engatusar. Me cago en la leche. ¿Gratis? No me calientes la cresta. All right, but just because of the old days. Look for me after you've talked to her. You wouldn't understand what I have to say about her before then. Don't leave unless you're thrown out, in which case, you know the drill. We don't know each other, I'll deny you in a blink. Good to see you too. O sea, no nos pueden echar. Hostia, ¿en serio que nos pueden echar? No me fastidies, ¿eh? No me fastidies. Bueno, el Wessler. Este es el Wessler. Este es el mafioso. Bueno, ¿y el del cuervo quién es? Es literalmente el Lenoir Polluno. De hecho, diría que Sony tiene el mismo doblador que uno de los jefardos del prota del Lenoir. Puede ser, es que es muy este rollo, o sea, es... Pero, a ver, es más, ¿cómo se dice? Sin el conducir y todo esto, ¿vale? Es como más... como un simulador de estos de citas, o un point and click, si queréis llamarlo, más un point and click. Pero mola un montón, tío. A ver, el acompañante de Ivan. That woman with Ibn. I think I know her from somewhere. Maybe in your dreams, pal. Va a ser su segurata. Isn't that? Yes, it is. The great Ibn Wessler in the flesh. So much si for nos ve, adiós al incógnito. You think he noticed us? Only if he's not entirely blind. Si se ha quedado ciego, sí. Great. O sea que nos ha visto. Fuck. ¿Qué hacemos? ¿Con este podremos hablar? Hey, Marty, I bet you wouldn't dare to go up to him and ask if he hasn't seen ¿Qué your hacemos? fur ¿Hablamos coat. directamente con el Ivan o qué? Yeah, ¿Creéis que nos echarán? ¿Creéis que es lo que hay que hacer? Es que no sé si hay otros finales de mierdas de estas. Piss off, old bird. Nah, chicken shit. Pregunta seria, ¿has jugado el Terraria alguna vez? ¿Jugar o jugar? No. Lo he visto gameplay y tal, pero no he jugado. Pregunta cotillea, molesta. Sí, hombre, por favor, a mí, cotilleadme. Intentadme hacerme caer en vuestros juegos. A ver. Just act nonchalant, my friend. Actúa con calma, my God. No, it can't be. What now? Is that Olivia? No, Marty. Hey, Olivia. Are you talking to me? It's me, Marty McChicken. Wow. Oh, God. What a pleasant surprise. The rooster coppers Ah, in pregunta de... person. Chicken police. But yeah, ¿A qué? ¿A qué quieres que te Wessler, responda, you could Revolution? No sé a qué te say so. refieres. The ¿A qué name's- quieres que te responda? Sunny Featherland, of course, of course. Chicken police. Your partner is, he is, Marty McChicken. Es Sir, De Niro, I just totalmente. introduced myself to your lady companion seconds ago. oh yeah. I'm so happy to see you. Hello, boys. So, to what do we owe this pleasure, gentlemen? Bueno, pues... Yeah, ¿a qué lo so, dices? we were, just in the neighborhood, and... Exacto. Cut the crap, Marty. All right, we're here for your sweetheart, Natasha. Oh, I see. Cogido con pinzas, Robert De Niro, You know, horrifying threats written on the wall with blood-red paint, the usual stuff. Básicamente es que ha venido You must una be chica y nos ha familiar pedido with this kind of información thing. con esto. Oh yeah. Y su indeed. jefa era la Natasha esta. Y hemos ido a buscar a nuestro Nasty compañero. business. Pero la Natasha está con But I este, didn't know que es un Natasha mafioso. hired a detective because of this simple matter, but to be honest, I understand. I would have taken matters into my own hands, you see. But I'm kind of busy. Mr. Wessler had a meeting with Attorney General Hamtaro yesterday, so he's Hamtaro. rather tired. El If you would fiscal excuse general us. es Hamtaro. Oh, dear Acaba de decir Olivia, que el fiscal it's general es okay. Hamtaro. These gentlemen are just doing their job, right? Tócame los cojones. And if I've heard Hamtaro. correctly, they're notoriously thorough. So, how can I help you? We've got a few questions, if you don't mind. I'm at your service. Venga, vamos a preguntar con nuestro coño. Le vamos a preguntar Nice por el bunker you Czar. got here. Well, Un buen thank you, chiringuito. but it's not mine. Not anymore. But I'm sure you already know that. Listen, detective. If you want to know something, please ask straight, huh? All right, Mr. Wessler, let's make this a bit more professional. Literalmente Lenoir, totalmente.
es muy, lo que decimos, coge muchos tropes del cine negro, me está encantando, porque aunque está el cachondeo, la historia está siendo bastante seria. Me explico. No, exactamente, lo sé. O sea, sé que no lo estás diciendo a cara mala. Yo lo que estoy viendo es que va a ser un juego que haremos en eso, en uno o dos gameplays. No va a ser tan corto, porque antes hemos tenido capítulo 1, ¿sabes? Así que... Leave it, Olivia, dear. It's just provocation. I'm sorry if I offended you, Mr. Wessler. Shall we talk about something else? Bueno, cambiemos de tema. Como que... Luis, que Luis es nuestro amigo que nos ha dejado entrar, el conejo. He's an antique piece of furniture in this city, so to speak. Only a bit worn out. It's not my fault that he's so much in debt, detective, but the name of his family still rings quite loud in Clawville. Is that still worth anything? Voy hablando así porque si yo también me hago un poco de... Es que las putas historias de detectives hay que tenerlo un poco en la puta cabeza también. You're a pragmatic rat. Y si se llama Sonny Federlachos. Se llama Sonny Federlachos. If you want to know something, just ask. Venga. All right, Mr. Wessler. Ah. Vale, eso no se lo puedo preguntar, vale. Has your assistant been working for you long? Are you talking about me? Yes, I'm talking about you, ma'am. Let me answer your question then. I've been in Mr. Wessler's employment for 6 months. Why do you ask? Why you ask? Oh, just routine questioning, you know. Most of them aren't good for anything. Just killing time. Sí, claro. It sounded rude to me. Yeah, please forgive a detective. Olivia's a real firecracker. A real firecracker. Vale. Don't be shy, detective. All right, Mr. Vale, pues nada. Vamos a interrogar con nuestro coño. Venga, interrogación, ¿eh? A ver cómo tal va. Venga, todos atentos que a ver qué ponemos. No puedo arrinconarle sin más. Vale, vamos a preguntar. Uy, culo, qué bajo el detectivímetro. ¿Qué pensó cuando supo de la... Vale, difícil de tratar. Uf. How did you feel when you heard about the blackmail? Honestly, I found it ridiculous. And now? La carita. Now I'm kind of interested. But I wouldn't call it blackmail yet. También tiene un rollo del Phoenix Wright, There were no demands. Good point. Lo de los ojos también es importante. ¿Estás sospechando? No, not quite. Es que la otra no estaba pescando nada. ¿Por qué no llama a la policía? Parece un hombre preocupado. ¿Puedo preguntarle a qué se dedica? Es que no quiero arrinconarle. Pero tampoco quiero... ¿Cómo se dice? No irme sin nada. Lo de por qué no llamo a la policía es demasiado... De esto le digo, parece un hombre ocupado. ¿Puedo preguntarle a qué se dedica? Más del plan de tranquis, ¿no? Atosiga Edgar. Que es, no, que es el de la mafia, que me van a echar del bar. No, que es el dueño del bar. Agarro por la solapa, lo reviento. Bueno, ¿cómo estamos? You seem a very busy man. May I ask what you do? It's uninteresting. Would you elaborate? I got a small share in the meat substitute business. If the new product works, y le dice este comento. Maybe we can make your job easier. You mean reduce predation in Clawville? There are such plans. If you're interested, talk to Olivia, my assistant. Bajar la depredación. ¿A esto sobre acabar con los depredadores? ¿También comenzó Otrópolis? Thank you. That's it for now. Vale, más 10. Le veo algo taciturno, señor Wessler. Sin embargo, dicen que suele ser bastante parlanchín. ¿Tiene usted coartada, señor? Bueno, no. ¿Este local es suyo? Uf. No, le voy a decir este local es suyo, ¿no? Del plan, de tranquis. Vamos a medias, ¿no? Un poquito del plan, porque tiene usted coartada, es como, hijo de puta, ¿dónde estaba hasta el día? Te mato. Y él me dirá, a techo. Lo otro es como, te estoy haciendo una apreciación sobre ti mismo. Me va a decir, bueno, su apreciación y tal. Voy a decirle lo del local. Is this place yours? No, it's not mine. Never been yours in the past? Why do you ask questions you already know the answer to, huh? Yeah, it was mine.
Now it belongs to Natasha. She's my girlfriend. What a coincidence. Mierda, la he cagado. La he cagado. You're very taciturn, Mr. Wessler, though I've heard you're quite the speaker. Look, I'll gladly talk to anyone about business, and even happier to talk about art. But I'm no fan of interrogation on a night out. Are you even on duty? Sorry for any offense, Mr. Wessler. Let's talk about something else. Wessler is tougher than I thought. Ya ves. And he's secretive. Mierda. It's time to gently beat around the bush. Se ha enfadado el taxi driver. El Rumbleverse. Lo probaré, pero no sé si en directo. Pero no sé, es que ya sabes que a mí los juegos así multijugador y tal son muy íntimos. Esos mensajes no me parecen peligrosos. Don't you find these messages dangerous? That specific word is, it's insulting and obscene, and unfortunately, everyone could see it on the street. I'm sure you know they painted it on the wall. I know. Well, yeah, it's unpleasant but no threat in itself. Una I put celosa. it down to some jealous showgirl or a deluded fan. Nothing more. Jealousy can be dangerous. Bueno, eso sí es verdad. Yeah, most crazies are harmless. You know that firsthand? Anything else? Pues a ver. Perdón. Hombre, claro, Wessler, no nos hagamos perder el tiempo. Hable claro, ¿no? ¿Va todo bien entre Natasha y usted? Sí. ¿Van bien los negocios, señor Wessler? Sí, más tranquilo. Depends on which one. Real estate, catering, charity, protection, extortion, bribing cops, contraband, the usual. Funny guy. How are the casinos? Fine, thank you. Gambling has always been a good business. Luck is expensive around here. Damn, if only I knew that. I heard gambling was illegal. And I've heard you're not on the force at the moment. Then it seems we have a fair fight. On uneven ground, Mr. Featherland. I'm not sure I'd stand on it for long, if I were you. That was candid. I try to be clear. Bueno, se están aquí midiendo el pene un poquito, ¿eh? Más 10, vale. Vale, claro, no nos hagamos perder el tiempo, ¿no? ¿Va todo bien entre usted y Natasha? Is everything all right between you and Natasha? Yeah, you don't beat around the bush, do you? Understandable, I guess. Naturally, our relationship is stable and perfect. El engarce y ella es la gema. She's the gemstone. Pues no te entiendo, chico. If you know what I mean. No te entiendo. I rarely hear such poetry, but I understand exactly what you mean, Mr. Wessler. So, you have your answer. No recent friction? Wouldn't you like to know? Bueno, el sexo. It would make my job easier. Un inciso, It would only lead you astray. Son un ratón y So una be glad gata. that I tell you no. No friction. Ibn is quick-tempered, and I can use that to my advantage. I've confounded and softened him with my previous questions. Now it's time to be specific and ruthless. A ver. Con que el Capi y la gatita, ¿eh? ¿Cómo se conocieron? ¿Estaría dispuesto a declarar en comisaría? ¿Ha habido alguna amenaza similar en el pasado? Vamos ahí. The mob boss and the pussycat, eh? How did you even meet? Huh? Are you trying to piss me off, Corpora, so I accidentally let some big secret slip out, huh? A simple answer would work. You know, Natasha, she's both connoisseur and muse. So, how was it? Exacto, cuéntanos. When was it exactly? Exacto. You don't remember? That's strange. Ah, yeah. The Millions, of course. It was like another lifetime. It happened right here. Only this place was called the Millions back then. O sea, compró el sitio y se lo regaló a ella. Y ahora ella está recibiendo mensajes de hate. Vale. Yeah, maybe she still doesn't know it was me. Then one day, I invited her for a drink with a promise that if she was willing to meet me, I'd buy the place for her. I guess she was willing. Pero luego no se fueron juntos. She had the club in her name. Well, that is romantic. Yeah, there are many kinds of romance, Birdman. There's cheap and there's expensive. Bueno, cheap. You get what you can afford. No hay cheap love. A no ser que sea mentira. ¿Usted y Natasha viven juntos? Do you live in the same house as Natasha? Oh, you're really something.
Natasha's a free woman, but en mostly, Gold Town. yeah, and my place in Tenemos Gold varios Town. sitios. La colmena, She que es has donde her están own ahí, kind of es a el gueto weekend house. de los Does she bichos. use the weekend house? Yeah, every other El disco de weekend. Dem Crooks Roughly. Vultures, ahí que dentro. I see. ¿Verdad? That's Bueno, very important information. pajarete, pajareta, Yeah, if you Es una say cuerva. so. Bueno, el detective está de puta madre. Así que aunque Natasha cree que corre peligro, sigue saliendo sola. Está completamente sola. Vamos ahí, sí. So Natasha feels like she's in grave danger, yet she's still going out alone. Exacto. Yeah, I know what you're getting at, but I'm 100% sure of her loyalty. She's gone out very rarely since this started, and mostly in my company. Yeah, you know, I'm not sure if bueno, you do, sí, but claro, de in our negocios. social Vamos a hacer circles, negocios, banquets amigos. and dinners are frequent. Illegal gambling nights. You got me there. Yeah, you're right. Natasha is crazy about the roulette wheel. Always putting it all on the red, right? Yeah, you're a real rotten bastard, Sonny. Although, yeah, always on the red. You're right. So, can we meet your lady? I No, don't see chicos, why no es tu culpa, But es el first, patriarcado. Please, listen to her sing. She's on soon. Bueno, vámonos. Venga, va, que nos vamos con... ¿Cómo ha ido? Bueno, ahí está. Poli decente. Pista. Ivan insiste mucho en cambiar de tema cuando sale a colación el asunto de las amenazas. Está claro que sabe mucho más de lo que está dispuesto a contarnos. Vale. No es como los viejos tiempos, pues se te va a seguir dando bien. El viejo pollo sabe cómo se las gasta, ¿eh? Hostia, Thank qué you for your putada. time. We'll be seeing you. Vale. I have no doubt about that, unfortunately. Hey, Es que parece we Joe should, Pesci. grab a coffee or something, Olivia. You know, for old time's sake. Hay gente que no consigue Four Stars con Dave Meltzer, vamos, en años. Venga, vámonos con el momento Jessica Rabbit, me parece a mí, ¿eh? Bueno, Jessica Cat, en este caso. Bueno, Cat, no sé qué. Oh, diva del universo. Guapa, guapa y guapa. Pues soy Sano Morago. A esto, amigos, es lo que llamamos el estereotipo de la femme fatal. Bienvenidos al patriarcado. Yeah. Va a saltar el copyright por esto. Le está teniendo sentimientos. Still lying in my bed, and it's dead. Me he quedado embarazada. Cats. That was unique. Diva del universo, That is cute. Nobody has ever given me such a Es Lana. compliment before. Hola, buenas My tardes. name Ya está bien. is Santino Featherland. Es que está a punto de jubilarse, Santino. Like I imagined. More or less. Sometimes less is more, Mr. Featherland. You were amazing, dear, as always. Could you be my little furball and fetch me a cocktail? But of course. Tail. Eben will be back soon. We'll have a few minutes to talk. Claro, es que Then Ivan he'll end the conversation en teoría and no throw tenía you por qué both saberlo, bueno. With all due Nada respect, más que man, decir. we're not that easy to get rid of. Doesn't matter who's trying, believe me. Doesn't matter, Cocktail. he'll He do did it. that, he did That's why I'm that, he telling did you. that. I Me don't encantan want los to fans de see. este puto juego. My room's upstairs. Meet me there in 20 minutes. Come alone, Sonny. You'd be too conspicuous otherwise. Bueno, con Hey, el otro. I understand.
You know, they call him Target Marty at the station. I don't have time, Mr. Featherland. Sure thing, Natasha. I'll come to your room. 3 knocks, a short pause, then another 3. I'll be waiting. Go, before he comes back. Qué raro. Hace el I knew she was trouble the first time I saw her. Oh my God. She wore danger like a perfume. Danger. It was simply part of her being, and it attracted me, like light attracts the moth people. I wanted to be the microphone as she whispers her melodies, or the pillow she rests her feet on while reading some cheap romance. Una experiencia religiosa. I wanted to be her nightdress, barely touching, barely covering her marble skin. But me encanta porque creo que es adrede lo de que sea tan enrevesado como es el asistente. O sea, si tú veías el Halcón Maltés o Casablanca o cualquier película de cine negro de los años 30, 40, es que era este rollo, el desvío que la vimos nosotros aquí, ¿sabes? El cine noir. Estas descripciones largas. I bet you spend a lot of your time staring into the mirror. Do you even recognize yourself? Maybe you were trying to be rude, but, you know, that's a very good question. I was just trying to be rude. Ooh. Oh, really? Well, then I'm sorry. Don't mention it. Don't mention it. ¿Qué más hay? A ver. ¿Vamos a encender la luz también aquí? Ah, no es salida, nada. ¿Qué es eso? The Seven... que tiene colores. Que han dicho que antes la ciudad tenía colores. ¿Puedo verlo? A Police Story. ¿Que es un coleccionable? Espera, vamos a mirar un momento aquí. La libreta, a ver. Cuánta gente nueva. Vale, sí, los Phillies. El Ivan, vale. Lugares. Aún me quedan muchos lugares. Estas son las noticias que había de cosas nuestras. Novato de momento, tus cojones. Bueno, el cuadro. Vecinos. ¿Nos va a desmonetizar YouTube el vídeo por esto? Es probable. Gee, that is a unique picture and kind of daring. I admit I've never seen anything quite like it before. Yes, I admit it's a little daring. Un poquito, bastante. It evokes good memories. A precious old friend of mine. A most wonderful artist. He's got an eye, that's for sure, considering his model. Bueno. Was that supposed to be some kind of compliment? I don't know. I don't compliment often. Not on purpose, anyway. Oh, you're funny. You're funny. And I am a horror. Me llamo María. María un pajote. This woman's aware of her charm, and she knows how to use it. Ya estamos. Rare and dangerous combination. How do you like your bourbon, Mr. Ya estamos, Featherland? bueno. In a glass. Tiene cola But memea. thanks, I had a couple before I came. Es una gatita. I feel like this may be a long night. I hope it doesn't bother you if I have one myself. I get offended if women don't drink in my company. Oh, Me you ofende. are a Bueno, funny me guy. ofendo. So I've been told. Anyway, lovely room. Yes. Look, Y mate al Mr. gallo. Featherland. It's sunny. It's Saves sunny. us a lot of time. Oh, sí, sunny. Okay, Sonny. So, why am I here? You know, men tend to babble in my presence. It must be exhausting. It is. But you're not the type to beat around the bush. Is it too banal if I tell you it's an occupational hazard? Terribly. So can I start the unpleasant questions? I've asked you here so you can do what you do best. Bueno. Really? I thought you asked because you wanted me to investigate for you. But if you'd rather be drinking... Es lo que hago mejor, beber. You do have a sense of humor. How reassuring. Only if I'm a bit hungover. That's usually quite common. Oh, please drop the act about being the alcoholic, heartbroken ex-cop, Sonny. It would undoubtedly suit you, but,
I've seen you scanning my Bueno, room. me está analizando el From juego. the second you set Es foot Nati in here, Natasha, sí, you totalmente. started working, and Es everything Natasha. I say gets sorted in your brain. Am I right? That's a bit of an exaggeration, but yeah, it's something like that. ¿Crees que es... Hombre, es un femme fatal, pero ¿crees que es la mala? Es la que nos ha contratado, en realidad. At me. Bueno, come at me. Oh, that's something I don't hear often. With pleasure. A ver. Podemos interrogar directamente. Vale. Vamos a investigar un poquito antes. No es que me dé miedo, pero es que quiero saber, a ver... You got a beautiful place here, Natasha. Vale. A peaceful little island on the ocean of madness, with very classy furniture. Ibn likes me surrounded by elegant things, you know? You're an elegant thing yourself, sweetheart. Oh, that's charming. Desnudados ya. Thank you, detective. Venga, vamos allá. Natasha is a confident woman. I can exploit that. But I must be careful. Uf, estoy nervioso. Every part of her Me pone nervioso oozes esta danger. mujer. Ha sido una actuación memorable. That was a remarkable performance. I'm glad you enjoyed it. Do you perform here frequently? You're also the owner, if I'm not mistaken. Sadly, I don't have the time. But this stage still calls my name, and I perform just a few times a year. And always with a new song. Joder. So that was all the Como la Taylor excitement. Swift. I have many admirers, if that's what you mean. Yes. Vale. En lo que es muy grande, tu decisión no se queda corta. Puede conseguir existir a peligro por cada ojo. Vale, le hablo del cuadro. Del plan, de ti. Del plan, no hablo de ella, no hablo de lo que es la habitación ni del local. Porque es rusa. She's from Russia. Creo, porque se llama Natasha. A lo mejor no es de Rusia, es de Bielorrusia, quién sabe. Alguien que es muy egocéntrico, que esta chica parece egocéntrica, sabe que sus encantos y tal, mejor le hablo de ella, no del local, ni de la habitación, ¿no? The picture on the wall is quite daring. Only if you knew how old I was at the time. Bueno, ya estamos. I think I'm on a slippery slope here. Sí, mejor no me lo digas. Don't be shy. Ask me. All right. How old were you? Did you really believe I'd tell you? You're quite a player, aren't you? La Virgen. Life is anything but a game, detective. Well, you tell me. O sea, se piensa que me tiene, ¿no? Vale, más 5. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué es que podría al menos ser responsable de las amenazas? 62 años. Claro, en años gatos, claro, ¿cuántos años tendrán ahora? A ver, ¿qué me puedes contar de Ivan Wessler? ¿Crees que podría un amigo ser responsable de las amenazas? Le pregunto por el Wessler. No, voy a hablar al mirador, porque es el plan, alguien que te Do quiera. you think one of your admirers might be behind the threats? Those who admire me usually idolize me. No, I don't think it's one of them. Vale. You know, the soul of an animal is extremely complicated. Sometimes all it takes is a bad look or some small rejection Mira, como yo, to turn como admiration Revolution. into hate. Por el That's Wrestler. a stillborn theory. Y me contesta, es una No película que one me gustó hates mucho. me if they once loved me, Mr. Detective. Ah, I see. Más 10, vale. ¿Por qué, Débora? Es una buena chica, pero ¿por qué no viniste tú? Todo esto es asunto apuesta. ¿Qué pretendes que haga? ¿Relacionada con las amenazas? ¿Por qué no viniste tú? Le voy a preguntar sobre ella otra vez. Venga, vámonos. Why Deborah? She's a nice girl, but why didn't you come to me? Didn't you ask her the same thing already? I did, but I like to hear it from all sides. Well, since Y bueno, this infravalorada, whole thing ¿no? Estuvo started, nominada I al admit Oscar, I'm ¿eh? not too keen on leaving my Y el home, Mickey Rourke estuvo but nominado al I do Oscar al it mejor actor. only with an escort. Ibn Wessler has nothing to do with this? Ibn has everything to do with me. O lo decías de manera Almost irónica. everything.
but I didn't want to upset him with this. He thinks I'm overreacting. Deep behind the diamond skin lies the truth. It doesn't matter how hard Natasha's trying to hide it. Venga, o sea, vamos a la fase final de la interrogación. Now I must concentrate to finally find out what I want to know. Vale. ¿Qué decía? What was in those threats exactly? Exactamente. The sí. message itself is not a threat. It's just a word. Hola Gael, ¿qué tal? Again Bienvenido. Aquí se saluda a todo el mundo. No te preocupes. Bienvenido aquí al gameplay. Any idea which word could be used Me for a woman con like es flojo y tonto si el wrestling no es como una puta ahí y tal. Es un peliculón, punto, de wrestler, un puto peliculón. No hay más. Cat got your tongue? Puta, le han Am I puesto... right? You heard it. I said what you were thinking. And yes, that was in the message. Pintado en rojo. On the paper and painted on my wall in giant red letters. Well, thank you for your honesty. Vale, ¿qué dice? Oye, el detectímetro lo tenemos de puta madre. ¿Qué hay de filmar? También ha venido por ti. Las amenazas... Vale, que es el que está abajo hablando. Las amenazas podrían tener algo que ver con la peligrosa relación que mantienes con Ivan, que es el mafioso. Nadie ha visto nunca al culpable, ni rastro. Te aconsejo que no me des atención. No me sirve de nada. Buah, ¿qué preguntamos, tío? The fuck. Ivar. Venga. Could the threats have anything to do with the dangerous con la relationship between relación you? con tu novio mafioso. I'm a cat and he's a Una rat. rata y un gato. Every interracial relationship has a risk. But yes, this one's more conspicuous than most. Clawville's a very open and free city, but I guess you see more radical transgressions than I do. One of the most common causes in homicidal and predatory cases, man. ¿Qué dices? So, yes. Well, I don't know about that. Nobody ever questioned our relationship openly. Claro, es que se lo puede comer en cualquier momento. We are. And you know, if you're interested in my personal feelings, danger fills our relationship with a flavor no other can replace. It must be one interesting relationship, that's for sure. I'm not sure I can feel the same, but I can certainly understand it. Maybe one day you'll experience it, Sonny. Have you ever been with a predator before? ¿Has estado con una depredadora? Bueno, pues ahora que lo dices, estuve con una That's unsteady ground, Natasha. Bueno, Let's turn the questioning que around, if el you gallo don't se ha frugido. As you wish, Sonny. algo que podría haberse comido. ¿A cuándo nos... Engatusado? Es que es buenísimo este puto juego. How many No, la leche. fools like me have you used up, Natasha? También, bueno, Black Sad, obviamente. Obviamente. Al cómic y al juego, obviamente. Curiosity killed the cat. No pun intended. I'm just joking. You're not a fool, Sonny. La I know that was curiosidad supposed to be a killed kind the of cat. insult, but it Like a usually cat killed the rolls right off curiosity. me. I can't take cockadoodling, so you Cockadoodling. can put aside the strutting stuff while you're talking to me. Fair point. Broadcast received, ma'am. Natasha is a mysterious woman, but I must gouge out at least Venga, one ahora of her sí. secrets. Venga, uy, Enough este games. interrogatorio era más It's largo. time to know why I'm here. Exacto. ¿De qué conoces a Molly? Que es... ¿Cómo que menos 60? ¿Cómo que menos 60? Por lo que le preguntaba antes. Let's stop beating about the bush. How do you know Molly? I'm prepared for that question, but it's still not easy. You knew very well that if you threw in the name of my wife, I'd come to you no matter how vague and suspicious the case was. I just want to know if you're simply a manipulator or you're really that desperate. I really know her. I'm not lying. Oh, really? How? Were you a nurse, too? Forgive me, but I don't think so. Don't be rude and so cynical, son. I'm sorry, Ojalá, but that's Chos. me when feline claws are at my throat. Molly is an old and good friend of mine. She has nothing to do with this, but I knew that if I didn't mention it to you,
you wouldn't have come. Yeah, Natasha, you're right there. I knew you were a decent fowl, that you would help me. That's what you're famous for. Perfecto. Pero Flattery doesn't work. Look, forgive me. I shouldn't have brought your wife into this. Sí. You're right, you shouldn't have. But to be honest, I don't think she's my wife anymore. On paper she is, but I haven't seen her in years. I'm sorry, I didn't know. Really? Fuck. I did. I knew I checked you out before I sent Deborah. Cluck me. This case is getting more and more Clock intriguing. me. En lugar de fuck me es clock me. ¿Qué es lo que quieres de mí? Has jugado conmigo desde el principio, ¿verdad? Nos ponemos más serios. What exactly do you want from me? You are really as good as they say you are. And I'm not selling lucky dips, Sonny. Quiero que lo encuentres. Whoever they are and... Whatever it takes? Not exactly, but something like that. You know, if I Siento didn't que estoy see siendo the speck manipulado. of fear behind the confidence shining in your eyes, I wouldn't take the case. I'm not afraid. You're terrified, Natasha. Don't be ashamed. You must solve this. As soon as you can. Money's not an issue. Pues venga, págame. Vaya mierda de interrogatorio. Vaya mierda de interrogatorio. Me encanta la amenaza, o más bien la palabra amenaza ante los mensajes que ha enviado a Natasha es sencilla. Puta, es concisa. Y aún así dice mucho. Pues sí. Just one more thing, Sonny. Buah, la he liado un poco. Please, come to Buenas 37 noches, Rochester sí. Street Mañana in más. Flower Town Guiño, tonight. guiño. I'd like to Buenas noches, show guapo. you Gracias por something that pasar. could be of a great help in your investigation. ¿El qué? I was afraid this was coming. Why there? Why not here and now? It's something I keep hidden there. I won't take the risk of Ibn or one of his men seeing it. Isn't Ibn too dangerous to keep secrets from? Eso digo yo. Sonny, a woman is naked without her secret. Bueno, ya estamos. I knew you would understand. Estereotipos. Oh yeah, I Mola. understand everything. So, when do we meet? The night is almost over. I'll be there in an hour. Don't be early, and don't be too late. Look, Natasha, you know... Please, this is very important to me. Sure, I get it. I'll be there. Thank you. Thank Until you. later, ¿Y qué objeto Natasha. es? Goodbye, Sonny. A ver, vamos a ver el inventario. Tenemos... Uy, una llave. ¿Hay algo que pueda abrir? Vale, pues nada, vámonos. Well? Weren't you supposed to be waiting in the car? Eso digo yo. I was bored to tears, Sonny. I also thought maybe something happened to you. You thought Natasha had eaten me alive, huh? Well, who knows? You're such a fragile little thing. I'm too old for this, Marty. Then next time, leave the dangerous predators to me. I didn't mean that, Marty. I meant you. Oh. Lo que estaba comiendo. Dice Edgar. No era la bizcocha del juego. ¿Conoces el juego de la paraguas? Sí, ese te toca comer debajo del agua. ¡Toma! 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 I win. Y hasta aquí, vecinos, el gameplay. No, es broma. Pero he ganado Revolution. A ver. ¿Vamos a ir fuera? ¿Cómo que qué grosero? No he sido grosero, he sido campeón. Sí, es uno de la Play 1 que está muy bien. Lo he jugado. ¿Lo has jugado tú, el Alundra?
Alundra, Alundra. Oye. Escenario You know, vacío. Sonny, I love Laura, and I swear I'm gonna marry her one day. Bueno. But I gotta admit, that Natasha woman has turned even my head. I wouldn't mess with Laura if I were you, pal. Wouldn't even think about it. There are few women as dangerous as her. And not just because she's a predator. Me ha gustado este You're mucho. telling me. Venga, ¿nos podemos ir? No, pues no. Me quiero ir. ¿Puedo hablar con este? Ah, tendré que hablar con este. So, have you talked vale, to Natasha? ok, que podía hablar con este In después fact, de eso. yes. She was Es verdad, tenía que kind hablar of con este antes de irme. mysterious. I bet she was. You know, I've never abandoned a case before. Not voluntarily, anyway. Te iba a contestar algo Revolution que sí que voy a ser grosere. Grosere, te iba a contestar. As you say, pal. That's exactly how I felt Perde too. Before you leave, for mayors of this 18, and pero me quiero en examine el it canal. closely. En el canal. What is it? Reason I've decided all of this is not worth it for me. Wow, that sounds encouraging. Take care of yourselves, guys. This case, maybe it goes deeper than you'd think. No. That makes my feathers stand on end. No voy a decirlo. Brokers, you're safe while I'm here. Okay, I didn't say anything. Vale. So, ahora ¿qué tenemos? Whore. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Vale. Oh my god, pero consíganse una habitación o algo. Es que algún día, cuando tengamos dinero, aquí de la escalera, os damos pisos de verdad aquí. Por haber estado desde el principio, ¿qué os parece? Bueno, ¿hay algo más que pueda mirar nuevo? Yo tengo una... Ah, esta mierda de aquí. Bueno. We stepped into it, didn't we? ¿Qué es eso? ¿Son números de teléfono? Of all that's furry, what kind of a list is this? Exactly. I have no idea, but I don't even want to find out. Those names, all top dogs. Maybe they play cards together. Sure, that's very likely. Anyway, I pried this list out of a dead man's hand. Bueno. Somebody dropped him outside the forest, a few miles from the Wessler residence. I should have known she was keeping secrets. Keeping secrets? She's the secret herself. Thanks, Filmar. This could be important. Don't thank me. Maybe I've just signed your death warrant. Nos van a matar, veréis. Thank Esto you, va a acabar sir. muy mal. Oh, shut up, Marty. Va a acabar muy mal esta mierda. Vale, ya sí que podemos irnos. Casa de vacaciones. ¿Qué más tenemos? Comisaría. Ahí había cosas temporales para hacer. ¿Hacemos las cosas temporales o voy directamente a donde toca? Dice... Bueno. Sillazo en directo. Sillazo en directo. Oh my god. ¿Esto te puede hacer captura de esto? Que... Oh... The Mega Powers Implode. Ooh, a nice cup of coffee a la Zip, huh? Venga, va. We're not here for the coffee, Esto es peor Marty. que Dakota Zip y always Tigan, esto knows que more estás than what he haciendo, lets Revolution, on. que conste. It'd be worth interrogating Porque the podríais old trash llegar a ser panda. co-champions, pero If he no. forgave us for wrecking his joint last time. He'll never forgive us, Marty, but we helped him out of trouble so many times, he's not gonna have any choice. I hope you're right, old bird. A ver. Uy, cuidado, ¿qué hizo? We don't serve Of bugs. all that's furry. Is Hostia. this still a thing? The situation's getting even worse, Marty. Have you heard how the young mothers of the Cobbler Hostia district puta. are Esto forced es to make a racismo, living? vecinos. I Esto have racismo no de peleas. idea what goes on in the hive, Sonny. I don't think I want to know.
But No, this is you're still impossible, gonna yeah. tell me, right? Prostitution Ha is the roto lesser cualquier evil. posibilidad, What's female. worse is Qué that some fuerte. folks have to sell their Qué fuerte. kids when they're still Como marido larvae. suyo, te quería pedir what? disculpas. Why? They pay a hefty sum for ¿Por each qué of no? them downtown. Perdona. They Si sell them as sacáis las reglas. gourmet food No, in perdona. the most Perdona, expensive si sacáis restaurants. las predicciones en el gotta be justo sick. mismo momento. We made this city, Marty. Mira lo que Clawville pasó didn't do con this to Revolution itself. Don't y ever Ay, forget Revolution, that. con Miguel y Camilo. Jo, qué pena que no deje entrar. Estoy por entrar y cagarme en la madre que parió al río. Voy a hacerlo. Ah, jeez, boys. Out of 2,000 joints in the city, had to end up here, huh? Hello to you too, Zip. How's it hanging? I had no problems until now. Ah, don't be such a drama queen. We just want to Drama ask you a queen, couple como of vosotras. questions, then we're out of here. And we won't even trash your place this time. What do you say? I say let's get it over with very, very quickly, chickens. Venga, sí. Relax, pal. We'll be as fast as a hummingbird. I'm not your pal, and you're as far from a hummingbird as I'm from a polar bear. Oh, come on, Zip. Don't be so hard on yourself. ¿Quién es usted? Damn it, what's the scribbler doing here? Garabatos. Sniffing some juicy story. Nuevo sujeto. I think I still owe him a great big Es un left periodista. hook. Es un What did periodista. he do this time? Oh, nothing. Just since I first met him, I wanted to punch him in the face. I can understand that. Hello, Timothy. Scribblers don't celebrate New Year's. Hello, boys. What a pleasure to see you. Answering your question, no, not really. Not me, Nos hace anyway. gracia que sea I'm always where the una story gaviota, is. que es un poco carroñero. And where's the story now? I can't see it anywhere. It just stepped through the door, pal. Oh, you mean us? Well, I think I'll have to disappoint you. The chicken police are back together? I can't let that go without an ink stain, am I right? No, Am I Timmy, right? you can. We're not working. We're just having a little fun, that's all. I'm not buying that, boys. You'll have to, Tim. We'll see about that. ¿Podemos hacer algo más? No, nada. Y este podemos preguntarle por whisky caro, lista de nombres extraña. Look at this, Zip. Holy crap, what's this? The guest list at a king's birthday party? Hey, that's not even a bad Me guess. sigue flipando que What do las you manos make of it? del This piece of paper's mapache from tengan so las uñas high de up where I've mapache. never been myself, boys, so don't ask me. Vale, pues nada. Look what we found, Zip. Furry hell, who'd you beat to death for that? Beat to death? Who do you think we are? We simply confiscated it. Claro. You sneaky broilers, I'll give you $50 for it. Don't make me laugh. It's worth 3 times that. Oh, Exactamente. come on, give me a break. Tough luck, Trash Panda. Trash Panda. Qué cabrón. Phil Marlowe. We also ran into Filmar, Filmar? Who's that? a grumpy old raggedy-ass hawk. ¿Cómo que halcón? His Es un manners halcón. are even worse than mine. Ring a bell? You mean Marlowe? Was Marlowe. Now he goes by Filmar Lowe. Oh, I see. So that means he's still alive? Ah, es Well, Phil I'm almost not Marlowe, surprised. con Philip The old guy Marlowe. has a reputation of being indestructible, huh? He is. And he gave us something that could mean something. Venga, y la gata We asustada. spoke to Natasha. She's scared. Well, it's not good life insurance to be the girl of the most powerful gangster in the Todo city. eso es verdad. It's not about that. Someone's been writing offensive messages to her. She feels threatened. I only know that every second husband in the city wants to have her, and every second wife wants to wring her neck because of that. Nothing else. Thanks, Zip. But we're not any further ahead. Any But not further further ahead. back, right? Venga. Pues ya estamos. Vámonos. Y teníamos algo aquí. Vamos a hacerlo, ¿vale? A ver qué es. I y don't know, si es Sonny. momento. What exactly are we doing here? Let's hope we can learn something about Natasha and Ibn by sniffing around before we visit that weekend house in Flowerville.
learn something from Phyllis and Roy's. Well, I wasn't exactly thinking about them. Yeah, figures. Vale, entonces ¿con quién? Porque no había mucha gente para que hablar. Vamos a hablar. How's it going tonight, boys? Uneventful so far, Sonny. But now that you're rolling together again, I suppose we'll have some excitement to look forward to. What do you mean? Are you kidding? Last time you shot up a theater, and, if I remember correctly, each other. That was a complicated evening. I'm sure. Complicated. Vale, nada de nada. ¿De Bosco? Miss Jardine. Nada de gente. Officer... Vale, esto ya se habla con ellos. Venga. You still remember Philmar? Do you mean Philip? Of course I remember. He's got quite the reputation with that Philmar alias. We just met him. Small world, huh? Do you know what he's up to these days? Yeah, as far as I know, he's investigating petty blackmail cases. Sneaking after poor bastards cheating on their wives. Anything else? Did he get mixed up in something that stirred up a storm recently? La lista es un poquito de madre, la verdad. We haven't seen him at the PD for a while. He's usually a frequent visitor. No, solo estaba en el club y bueno, vas a flipar. Vas a flipar, Bosco. Possible, Bosco. But I'm not sure he'd want to make the same mistake. Wise decision. Listen, Bosco, what do you make of this list? Maybe it's the guest list of some fancy ball. These are some rather influential names, the ones I recognize anyway. El Consejo Movie de los stars, 12. politicians, ¿Qué cojones el few Consejo de names los from the 12? Council of 12 even, if I'm not mistaken. You're not. Are you blackmailing them? Because if you are, I'll gladly accept a nice big juicy bone in exchange for my Es un puto silence. perro, joder. Stop screwing around, Bosco. It has nothing to do with our case. Which is what, exactly? We're still not gonna tell you. Yeah, Natasha. Listen, Bosco, what have you heard about that singer, Natasha Katsenko? You mean that little bimbo fooling around with Ibn Whistler? They say she's the jackpot, but I've never been into cats, you know. You couldn't be more racist if you tried, Bosco. Tiene sentido. Don't misunderstand me. I don't have a problem with cats at all. I'm simply allergic to them. I can't stand being around them. I don't even take cases with cats. Good for you. I should have used that excuse myself. Why? Is your investigation related to her? What? No, of course not. We just came from her show. That's why I asked. And what's she like? Bueno. Well, I guess your cat Hemos flipado un allergy would poquito con la go away actuación for the rest of de your la life Katsenko, if you met her. Natasha. Really? Maybe I'll have a go and see for myself one day. Venga. Good old Bosco's slowly becoming the same piece of furniture we are. Voy a apuntarle a Mónica. You remember when he was just a little green lapdog? For a while, we even had to babysit him. He always was a talented little pooch, I have to admit. But the filth that seeped into everything in Clawville. Contexto. Pues el contexto es que somos dos pollos detectives que están investigando un caso de una gata que está recibiendo mensajes porque es la novia del jefe de la mafia, que es una rata. Ha sido suficiente contexto, Blixer XD. Bastante loco, pero a la vez es una historia de detectives que parece bastante seria. Aquí vamos a preguntar. Épico, epiquísimo. Espero haber sido conciso. Y estamos investigando. Hemos vuelto a la comisaría antes de ir a su casa de vacaciones. Hobart Wessler? ¿Quién? ¿Ha debutado alguien? No fastidies. Wow, and you're still alive. Pero eso, que iremos a su casa de vacaciones para investigar cosas allí. Have you heard that he wants to get out of the black market business? Allegedly, he's trying to clear his name with some kind of new meat substance. Sí, esto es una empresa que tiene el mafioso Ivan. It's a heroic and impossible venture.
I haven't heard about it, but it's an interesting addition to what I know. Which is? Evan's been acting very strange lately, and he left most of his business dealings to one of his ¿Veis? Hay que preguntarle Mickey, no al policía, also sino known a la as the secretaria para que te dé butcher, the información. mongrel, and the Me cago en la slayer. leche. Yeah, we once had the pleasure of meeting him. That's all I know, boys. I know it's not very much, but it's something, I guess. I'll keep my ears open. Thanks, Mon. Listen, Mon, a reliable old friend shoved this into my hand. Could you take a quick glance at it? Quite an imposing list. What could those numbers mean? It could be a date even, but no, this is something else. That's what we were thinking too, and we got nowhere. But you see a lot of documents. So, is there anything familiar about this? Unfortunately not, boys. The names are imposing indeed, but based on this, it could be almost anything. The richest of the rich get together on all kinds of excuses. ¿Qué digo? ¿Quién ha debutado Revolution? ¿Que ha dicho otro funao? ¿Quién ha It sido? could be, of course, but also anything else. I'm sorry I couldn't help you more. Ah, don't mention it, Mon. Thanks for your time. Or, wait a minute. There is something. ¿El qué? Stop teasing us, Mon. I'm sure you've noticed that all the names in the list are men, right? Bueno. Yeah, of course we noticed. Thanks for the observation, Monica. Don't mention it. I'm just a receptionist. Es la leche. ¿Y qué dices de Natasha? We saw a pretty good show at the Czar Club tonight. Good for you, I guess. Natasha? Natasha. She performed her new song. She also sang about why she called us there. Or rather, me. And? That's confidential, Dollface. Anyway, I can't help wondering about that woman. Her past is a mystery, and I couldn't draw much out of her in person either. Women like her always have something to hide, Sonny. I think that's exactly what makes men fall head over heels for them. I know another broad who's all mysterious. Oh yeah? What's her name? I'll look her up if we have a file on her. Marty, shut up. Oh, you mean me, right? Exacto, all está flirteando. mysterious, full of secrets and grace. Marty va a acabar con la Mónica. Van a hacer pequeños pollitos. Do we have a file on a woman called Olivia Blackwig? She's currently working as Ibn Wessler's assistant. We don't have a file on her, but there are a few Blackwigs that could be related to her. Mountain goat, crow, or caiman? Crow, around 30 to 35. A very pretty socialite. Maybe we have a catch then. Theodore Blackwig was a rather influential banker until he went bankrupt. He died a few years back, but his daughter could have ended up in the same social circles as Ibn. And since they lost their money, she took a job as his assistant. Yeah, Así podemos it would hacer fit the interrogar picture. de más cosas. But it's a big city, A lo mejor es Sonny. que he There ido may be more than one al Crow club family with a demasiado Blackwig deprisa. name living here. Thanks, Mon. Venga, I'm glad I vámonos. could help, boys, as always. If it doesn't take a lot of my time, that is. We know. We're not even here anymore. Venga, vámonos. Ahora sí, que ya lo tenemos todo. Copón. Aún me quedan cosas aquí. Ay, venga, vamos a hacerlo. Copón. Vamos a hablar. ¿Nos Everything dejará? all right? If there's something we can do for you, just say so. Vale, es lo mismo que antes. Pues nada, a ver si me deja hacer algo. Tendré que hablar de normal. So? We've just come from the Czar Club, Zip. Who do you think we vale. met? If I can guess one, I'd say, was Eran it en His carne y Majesty's... hueso. Dead on, pal. What a surprise. So, what do you want to know? Just because I don't know anything. Of course you don't. Just a couple questions. Go on, boys. Hurry up, will you? Pero ya he preguntado de todo, Copón. Gods. O sea, ¿a este le puedo preguntar cosas? No. Oye. Do you remember that? Do I remember? I'll never forget it. My feathers... At least you've learned your lesson. Never leave because you're... Sí, me había dicho. Yeah, right. Esto ya lo había visto antes en la puerta. No me queda nada. Vale, que simplemente me lo marcaba como distinto. Vale.
Well, if there's one thing I'd learned during 20 years of detective work, it's that if someone wants to meet you at a remote location at night, you should bring an army for backup. Yes. One time, me and Marty were stupid enough to underestimate a situation like that, and we never really recovered. Oh my God. And yet, here we were again, about to step alone into something hauntingly familiar. Bueno, Weekend House. Only one tactic remained, as the old dogs say. Balls to the wall. Balls to the wall. Yes. This place gives me the creeps. I wouldn't say I like it either. Let's take a look around before we go inside. Textbook. I'm telling you, it's a trap. Shut up, Marty. Venga. So, this is the word. What can I say? Yeah. The message is loud and clear. Sí, la verdad que sí. What matters is who is it for and what does it mean. Exactamente. I can't misunderstand that if I wanted to. We'll see. Wait a second, did that bimbo put a spell on you? As you used to say, don't let it cloud your objective judgment, boss bird. Watch who you're talking to, boy. Vengan careas, polluelo. Un zapato, como Cenicienta. Damn. It's not a good sign. Maybe she just lost it when she hurried into the house. Yeah, right. Do you think it belongs to Natasha? No idea. Do you think I measured her feet when I was in her room? Not sure I want to know, but I wouldn't be surprised. Hostia. Should we take it? Hell no. I'll buy you one if you want. This is police business. Do you mean the real cops? Do you think... I'm almost certain. My crest is tingling. Por la cresta. Well, thank God I have a weapon on me. Or two. When do you not have one? Fair point. Uy, ahí ha pasado algo chungo. Hay algo más, hay un coche. Nada, vamos allá. Marty, before we enter, did you bring Bueno, Big la Bertha? Bertha. Of course. She's in the trunk. It's time to get Her Majesty out. That's what I like to hear. Pues venga. Marty, before we enter. Of course. It's time. That's what I... Ah, vale, tenemos que abrir el maletero. La Virgen. Let's go. Hello, my beauty. La Virgen. Scared? Take it easy. I swore I'm not gonna shoot you again. Very gallant of you, partner. What, are you still pissed at me? I'm happy to remind Sí, pero no me he you why enterado you got shot the quién ha first debutado. time. Le he preguntado quién ha debutado. ¿Te has enterado? Gmail, yo no me he enterado. Quizás... Joder, mires. It's the nothing. What was that? Forget it. Just an old quote from a movie. It means it's fucking dark in here. It's fucking dark in here. Flashlight. I didn't bring one. Me neither. What a pair of fucking No, ya, pero como professionals. Revolution ha dicho, bueno, otro fue apellido y yo no sé si lo habrían puesto por Twitter o algo. Shotguns for this kind of deal. Is that from an old movie? No, it's an original. Fake. No, ¿qué ha pasado? What? La hora. She was lying on the floor as if she was sleeping. Oh my God! She looked peaceful, almost. The large pool of blood ruined the picture. Poor, delicate Deborah. Maybe you were too pure Estaba al and principio, innocent es la for que ha this venido a city. darnos el But in the mensaje. end, Ay, Dios its filth pulled you under. mío. Ay, Dios mío. You know, no animal can swim in high heels. Wild gods. Fuck even. Yeah, Me it's pavo en her. todo. Deborah, Fue la Utah. the girl who came to Nosotros my somos office. bueno, somos detectives, algo así. But what the hell happened? Ella odiaba a la Was it Utah acá. Natasha? Is this what you wanted us to see? No. I mean, I don't think so, Marty. She seemed very attached to the girl, and I believed her. Furthermore, she has no motive to kill her. Natasha meant some object. Something maybe the killer wanted, too. And the poor girl was trying to protect it. Did she seem that kind of girl? She risked a lot simply by coming to see me. She would have done it for her mistress.
Why is she naked? Is it sexual? I mean, there's no sign of struggle. She seems untouched. Maybe she knew her assailant. Was it a lover? This looks premeditated. So far, the messages have appeared in weird places, but this is a new level. It's no longer just about empty threats. Se la han cargado. Se han cargado la Maybe Debra. Natasha's on her way here right now. Or she was already here and something happened to her, too. Kidnapped, or worse. Those are possibilities, but we can't wait. We don't have time for guessing. Search the house. Search everything. The room's not trashed. Whoever did this wasn't looking for the same thing we are. Or they knew exactly where to find it. Wait, what are we looking for exactly? I have no idea, but it's something important. Things like that have a way of getting noticed when you come across them. Amen to that. Exactamente. Ay, Dios mío, el cadáver. Chimenea. Voy a mirarlo todo un poquito. Foto. Bueno. This must be Natasha's family. Wealthy. Do you think she's from the Stavonian Tsar's family? Oh, nobody could have survived that massacre. But I'm sure this family was also close to the fire. What is she doing here anyway? What, an alias? Keeping secrets, and now this case? Do you think it's all connected somehow? Let's not draw hasty conclusions, Marty. A ver. Vamos a ver la escultura y ahora ya caemos mirando el cadáver, ¿eh? ¿Es un Emmy? What is this exactly? A human. Mythical creature. No, es la figura de los Game Awards. In Iberia. The whole country's full of these statues. Does it mean anything? They say humans are the keepers of secrets and the messengers of chaos and destruction. Los humanos. You don't think... Let's take a closer look. What? Molly loved things like this. How about this one here goes missing and, Don't even finish that sentence, Marty. Vale. El cuadro. It's an exceptionally beautiful piece. What does it depict, I wonder? I have no idea, Sonny. It's so art, I'm scared to have an opinion. Vale, y ya no hay nada más. ¿Qué hay ahí? Teléfono. Y hay una salida, vale. We should call the department. Anonymously, of course. Do you still remember the number? I haven't called my own workplace in years. Cretin. Of course I remember. 555-111. Vale. Is it? Since when? Since they invented the telephone. 555 Yeah, of course. No, I knew that. I was just testing you. Yeah, right. Bueno, pero antes vamos a ver el cadáver, ¿eh? Ay, pobre Dios. Le han pintado aquí. The message. Here, too. Yes, but this isn't about Deborah, and wasn't meant for her. It was meant for Natasha. Obviously. ¿Será él? What have we gotten ourselves into, Sonny? I don't know, Marty, but let's get ourselves out of it as soon as possible. ¿Habrá algo? Hay bolsa. Anything interesting in there? Yeah, I think there is. Nuevo objeto. ¿Algo más? ¿Podemos mirar? Ay, pobre. Dios, me da pena, ¿eh? I really shouldn't be here, you know. Está por aquí de farra, de mierda It's ese a little culo. late for that. Ay, mierda. I told you it was going to be a rough ride. What you told me was it's gonna take a few hours and it's practically nothing. Sí, es más un caso de asesinato, And you pero bueno, no believe pasa me. nada. Yeah, I was an idiot. There you go. There's nothing else useful in there. Vale. Pues nada. Vamos a llamar. 5, 5, 5, 1, 1, 1. Clawville PC, how can I help you? I found a corpse. A woman. She's dead. Cold.
The address is Rochester Street 37, Flowerville. Está dando una señora mayor. Would you repeat that? Rochester Street 37. Write it down and hurry up for the sake of the wild ones. Hurry! Of the wild ones! Like a pro. Yep, like I've done it before. Oh, yeah. I almost forgot. How can you forget a case like that? How many times have you seen a three-headed monkey in your life? ¿Qué I have a memory of a dices? chicken, you know? That's for sure. Acaban de Now hacer una let's get the referencia a hell outta Monkey here. Island. Me acaban de hacer una referencia a Monkey Island. Me descojono. Ay, ¿en el zona del teléfono se puede hacer algo por aquí al lado? No. Y la chimenea, vamos a ver la chimenea. Si hay algo, Does this fireplace seem as suspicious to you as it seems to me, ¿O no? Marty? Nada. It looks like it's never been used. And the place has radiators in every room, meaning there's central heating. ¿Y para qué coño tienen Then why una the puta- fireplace? For Exacto. decoration? Does this fireplace seem as... And Lo the mismo. Then why the fire? Es lo mismo. ¿Podré usar algo? No. Vale. Pues va siendo hora de que nos vayamos a la mierda. A la mierda. Ah, ¿tengo algo más que hacer? ¿Tengo algo más que hacer? Ok. Venga, vamos a mirar. ¿Había alguna escultura de mierda? ¿Algo Molly por- loved things like... How about this one here goes... Don't. No. ¿Puedo usar algún objeto? Algo que hayamos cogido. ¿Qué es esto? SN. Could be the initials of a person, a place, a company, or a club. Too many SN. possibilities. But we must ¿He find out conocido a where alguien it's que from. sea SN? Voy a probar una cosa. Espérate, We stepped into it, didn't we? ¿No puedo ver los números? No, no puedo ver los números. Coño, y no hay nada más que se pueda... Reloj... Y el teléfono no puedo usarlo para nada más. Y el cadáver no hay nada más en el cadáver. En la cara, no. En el bolso, no. You wrote that En la cara down? nada. It burned into my mind. You wrote that? Coño. You wrote that? Ya está. Podemos ir. Es que no podemos ir, pero claro, no. De momento no hay. Stop staring at it. Okay, I just like... Furry hell, Marty. I don't want to know. Vamos a la comisaría. Venga. So soon? Sorry, Mon. We're just here for a little, When are you not here for that, boys? What? Is it your birthday today? Coño. Of course not. Don't be silly, Marty. You... Yeah, of course I know. Yeah. Of course, boys, but be quick about it. We'll Nada. be quick like a hurricane. Me estoy dejando algo en el piso. ¿El qué? No tengo ni idea. Pero algo me estoy dejando, vecinos. Y me enfada. A ver, ¿será algo de del cuadro? De la foto, no. Nice. Yeah. No. Come to daddy. No. Copón. Es que la chimenea, si hay alguna chimenea, es solo aquí en medio. Ah. Si el teléfono ya lo he usado para llamar, ¿tendría alguna otra cosa para mirar por aquí cerca? No. La llave que me ha dado, tenía una llave, ¿verdad?
Porque no tengo la llave. Acá la llave del apartamento. Vale. La hemos usado para entrar. Y si vuelvo a llamar a la policía. Nada, no nos cogen. Pues en teoría lo he hecho bien. Hostias. Estoy en un punto muerto. Ay. A ver, vamos a mirar. Este es el hot dog, esto es la comisaría. Vamos a mirar los archivos. Nada, estos son los sujetos, lugares. La Weekend House. ¿Alguna forma de hablar? Ah, virgen. Vale, que puedes hacer así. Vale, y te dice... Ah. Vale, no hay nada más. Entonces la escultura la puedo mover o algo. Molly loved things. Y no puedo usar nada. Y con la foto tampoco puedo hacer nada. No puedo moverla. Nada. Pues no entiendo. ¿Y esto de aquí? No. Y aquí tampoco hay... There's nothing. Pues nada, vámonos al... rápidamente, que ya estamos ya llevamos 3 horas. Voy a ir por aquí a preguntar. Y si no, voy a la comisaría a ver qué pasa. Y si no, pues acabamos aquí. Y a ver si acabamos otro día. No. Me deja hacer nada. Aquí cambiar la música. Buah. ¿Por qué mataste a la otra? No la maté. I didn't kill her. Oye. A ver. Do you remember our old... That ended up in a swamp? Huh. I could never get over that. It was the best partner I ever had. That's, good to know, boss. Truth hurts, pal. Never mind. I'll live with it. Llevan un cachondeo estos dos. ¿Quién crees que gane? ¿Io Sky otra o Asuka? Creo que Io, Dakota y Bianca creo que van a ganar. Ay, Bianca y Bailey van a ganar. Oye. No. Hey, big... Nada. Oye, se supone que tendría que pasar algo aquí, ¿no? O sea, llamo ya a la policía. Burleaf, Sleeve Morgan, no. Creo que va a ganar Shayna. Creo que va a ganar Shayna. Tengo la sensación, ¿eh? Quiero que gane Mandy, pero creo que lamentablemente va a ganar la otra. Oye. Oye, qué rayada, tío. Does this and the place has... Then why the fireplace? ¿Puedo abrir aquí? No puedo abrir. No, quiero que gane Meiko. Ganar quiero que gane Meiko. Sí, son las amenazas que les están haciendo. Pero creo que va a ganar la otra, lamentablemente. Creo. Me da la sensación que va a ganar la otra. Pero bueno. Buah, estoy perdido, ahora. Porque... Poor girl. How old was she? 20? 25? Tenía que mirar esto, mierda. Something like that. What are we gonna do about her? Nothing. We can call the police. Anonymously, of course. Poor thing. Vale, pero ya he llamado a la policía. Y no han venido.
Voy a volver a llamar, pero me va a decir que no hay respuesta, verás tú. Mierda para ti. Mierda para ti. Tío, ¿y cómo hago a la policía? Tío. Es que el cuadro ya lo he visto. Lo de fuera ya lo he visto. Espérate. Hay algo que no... No, es que está en el maletero y aquí en el maletero no hay nada, tío. Me jode cuando me pasan estas cosas en los juegos, ¿eh? Maybe he can't understand. Or he just doesn't want to talk to us. Indifference is... You think I'm indifferent about the insect? I didn't say that, Bob. No, I'm not indifferent. I just think we've simply gone too far to even make... It's never too late to change, Sonny. I hope you're right. A ver. Por última vez, voy a hablar Is contigo. that rag you work for still around, Tim? You mean the... Oh, yeah, that's what it's called. I see that you still have your famous sense of humor, Sonny. Alegría de la huerta. Yeah, I do. Nada de nada. Me voy a cagar en algo, porque es que literalmente no sé. Porque llamo ya a la policía. ¿Tengo más cosas para preguntar? No. No, padre. What's up, Zip? That's exactly... About the... I ain't seen nothing. We're not on duty. It's still the same. It will... If you say so. Maybe one... Joder. No puedo de verdad... Última vez que pruebo, si no ya terminamos con el gameplay porque... This is a broma. No sé qué hay que hacer. Me he perdido totalmente. Porque en teoría me decía, no, en las de esto... Y ya he mirado literalmente todo lo que podía mirar de los... del archivo. He llamado. Dice algo de la chimenea. He mirado el bolso. La chimenea la he mirado. No, nunca. Lo tengo claro. Otra vez. Nada, lo mismo. Nada. Buah, tío. Me voy a estar comiendo la cabeza de algo que no haya hecho hasta que lo encuentre, pero bueno. Voy a irme por última vez a la comisaría, que es el único sitio que no he probado ahora hacer cosas del todo. A ver, porque si no, ya... Vamos a ver con el Marty. A ver. It may not be a good time to say this, but you could have told me about that sooner, Sonny. Sí, ¿no? You can still turn back. Stay here. Like hell. Whatever insane shit's waiting for us. Vale, pero... Well, I'm sure we won't be bored. I hope not. ¿Y qué? No hay... Joder. Os juro que estoy súper perdido. No le puedo preguntar por nada. Natasha. Nada, es que ya nos he preguntado lo mismo. You're very lucky, boys. You just missed the boss by 3 minutes. Right now, he's... Still can't hold his liquor, huh? Neither on or off duty. But... Well, he's a water buffalo, isn't he? No, Sonny, just a buffalo. ¿Me van a decir algo más? No, nada. Don't drink that shit, Sonny. You're... Nada. Hostia, tío. Y con el poli... The boss... He's not in a good mood. And we just... Mostly you. None taken. I'm used to... Y luego creéis que será una mierda que no he mirado y yo aquí perdiendo el tiempo, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar hacer un último intento a ver si es que me estoy perdiendo algo por no mirar bien, aunque en teoría me marca todo, o sea, me marca todos los sitios y tal. Será algo del cadáver, es lo único que puede ser, o de la chimenea, pero es que no me marca nada de la chimenea.
Nada. El gallo blanco. No, pobrecito mío. Si estaba conmigo, es mi compañero. Es que ya he llamado a la policía. A ver. Hay algo por aquí. Algo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. El cadáver. Sangre. No. Joder. No hay nada, de verdad. No. Vamos a mirar aquí. A ver si me estoy perdiendo algo. A ver, pistas. Molly. Whore. Vale. Y de Debra, a ver, Debra, ¿dónde está Debra? Bueno, ya no tengo a Debra en sujetos, así aquí. Aquí. Es que ahora no puedo irme a interrogar a... En el teléfono no tengo otro número. O sí que tengo otro número. Espera. Déjame mirar la info un momento. A ver. Cat. ¿Tengo algún número? A Luis. ¿Cómo se llama a Luis? 555932. Venga, vamos a probar. ¿Vale? Vale. Me va a coger, me va a decir que tu tía. Me va a decir que tu tía. ¿Y what the fuck I'm supposed You wrote that down? It burned into my mind. Joder. Es frustrante, cuando con un juego de estos te pones así, porque luego será una tontería. Hemos cogido la escopeta y no hay. Es que no se puede ir a la parte de atrás sin nada, ¿verdad? No, está el maletero, la palabra y la entrada. Y su coño moreno. El coño moreno. Y aquí el teléfono, chimenea, foto familiar, cuadro extraño y cadáver. No hay más. Pues nada, por ¿cómo se dice? Por sumisión, creo que lo vamos a dejar aquí. No me deja hacer nada. No, lo vamos a dejar aquí porque no sé qué hacer, vecinos. No sé qué tengo que hacer. Si esperarme media hora, ver algo por ahí. Tiene que ser algo allí seguro, porque decía que los logos, en teoría este logo es como el de la fase final, que antes de ir tenerlo claro, porque luego no podías hacer cosas. Y parece que se ha quedado o Pilluli o yo qué sé. Y no puedo utilizar nada. No tengo nada para mirar ni nada. Y esta mierda, que es lo que le he cogido del bolso. We stepped in. SN. Could be the initial. Ah, quizás si miro los SN. Bueno, espérate, vamos a ver los sujetos. Natasha, Marty, Riles, tal. Ah, no lo he pensado esto. No. Sí, claro, tampoco se lo puedo enseñar a nadie de momento, esa mierda. Porque no tengo a nadie que tenga esos nombres. Mason Royce, no. Boscorelli, no. SN. Es que ni puta idea. Es que ni S ni N, ninguno, ¿no? Ni N tampoco. Nada, vecinos. Que no sé qué cojones hay que hacer, de verdad os lo digo. He llamado a la policía y don't know. No sé si es que tendré que meterme en el coche o algo, pero es que no me deja ir a ningún otro sitio.
Así que lo vamos a tener que... Voy a intentar preguntarle aquí, por ser el único al que le puedo preguntar cosas. Vamos a preguntarle... No, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Estoy perdido, voy a dejarlo aquí. Lo voy a dejar aquí, vecinos, porque me estoy rayando. Porque no sé lo que hay que esto. Más encima juegas mal. No, cojones, es que he hecho lo que me pedía el juego y no me está dando el este. La verdad, o sea, me quedaría para poderlo pasar, pero al menos llega al final del este, pero es que no sé. No lo sé, de verdad. A ver. ¿Habrá algo que me esté dejando? A ver. Dice... Es bitch, pero merece algo mejor. Bueno, ¿qué dices? ¿Qué dices? No me digas esto. A ver. Vamos a ver. Vamos a pensar. A ver, en el cadáver hay... A ver. A ver. A ver, hablo aquí. Molly loved things. Don't even... Pero... No me jodas. No me jodas. No me jodas, Revolution. No me jodáis. Espérate, no me voy. He pasado 30 veces. Damn. Just like in the adventure Tócame books. los cojones. Rich animals are all Es que aún no he terminado el insane. primer capítulo. Quiero esperarme a ver a terminar el primer capítulo mínimo. No, espérate, vamos a terminarlo, me da igual. Vamos a estar 4 horas, vamos a estar 4 horas, me da pela, a la mierda. Vamos allá. Me siento imbécil ahora mismo. Llevo dando vueltas 20 minutos. O más. Creo que más. ¿Y ahora qué? ¿Puedo tocar algo más? ¿O no? ¿No? Oh, you can't be serious. Is this some kind of... ¿Qué va? Es el primero, pero creo que son 2 o algo así. Yeah, it's a riddle, Marty. But it doesn't make any sense. Why use something as simple as this when a 4-digit number is almost impossible? An idle whim, or the riddle has a meaning? Maybe. 4 animals into 4 places. What does it represent? Think, Marty. Where did we see 4 animals holding something in their hands? Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no había un sello así en la comisaría. Voy un momento a la comisaría. A ver. Que antes se veía desde aquí. ¿Ves? Join the force. Get bribed. No, era esto. Did you ever notice esta how mierda, much es que lo bigger era the antes. lion and the fox are than the other animals? You know, maybe all animals are equal, but some animals are more equal than others. Huh. So that's why our king's a fox and not a sheep or a bird, right? It's maybe a little late, but you're starting to get it, Detective. Where are the insects? Many times. I think they didn't fit the idyllic image, Tócate los so they've been cojones. That says a lot about this city. A ver. It says everything, Marty. Son león, ¿no? Un león, un lobo y eso que es una cigüeña y lo otro, ¿no?
O sea, cigüeña, león, zorro y lo otro. Sí. Sí, vamos allá. O sea, cigüeña, león y a la derecha zorro. Y luego el otro arriba, vale. Venga. Vale, vamos ahí. Ahora. Ahí, vale. Ahí, cigüeña. Aquí estaba el león. Hostia, que hay más animales, mierda. ¿Y qué era lo otro? Zorro. Vamos a probarlos todos. Sí. ¡Épale! La ovejita, la ovejita. León, zorra. Maybe a piece of a painting. And there's some kind of Muchas gracias, Revolution. Justo, exactamente. Yeah, I can't make it out. Vale, ¿y qué hay dentro? ¿Pero lo has abierto? Ah, lo tengo algo en el inventario. Vale. ¿Qué es eso? It's a piece of a painting. Judging by how well it was hidden, I'm sure this is what Natasha wanted to show us. Joder. ¿Y qué dice? It's a piece of a paint. Ajá. So a piece of a painting? That's it? And what's that smear on it? It's too illegible to be a signature. It could be anything. Well, maybe Natasha can help us. After all, this is what she wanted to show us, isn't it? Well, that's if we find her. She should be here by now. True. Well, then what's next? How about we peck around town some more? We could do that, but I think we should gather what we know and try to figure out where we can go from here. Vale. Bourbon in my office. You know what? After all this, I could use a drink. Right answer. Vale, y el cuadro no hay que hacerle nada, ¿no? Vale, pues venga. Aquí que tenemos, pista nueva. Y aquí, venga, vámonos al hotel. We had no choice but to continue the investigation where it started. In that shady little apartment I called home. Shitty little apartment I called home. The only lead was the list Fillmore gave us, with all those imposing names on it. But what could it mean? And why did Natasha keep it secret from us? But most importantly, what did all this have to do with Deborah's death? The trail started to get cold. Es que, pero por otro lado hay un asesinato, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como... There was something unsettling in pero es que las frases, todo, tiene... No sé, está muy guay este juego. I prayed that they didn't bring an early snowfall. Son como los detectives. Bueno, Crimson Moon. So, what are we doing here? Trying to calm down. I'll have a shot. Sure you will. Sí. And claro we're trying to put the pieces together, of course. Un chupito. Figure out what's next. And what is next, Boss Bird? Let's take a look at what we've learned so far. Vale, un poco de recapitulación. So, how did this whole case start? Vale. Vamos a... Sí que es el de capítulo. A ver, posibles sospechosos. Débora, no. Ivan Lewis. ¿Cómo comenzó? Con Debra. No, sí, Debra. O sea, Debra aquí, no. O sea, ella, ¿no? Sí, tiene que ser eso, vale. Y alguien más. De Gangster Lover. Natasha and Molly. No. Pero ahora no, es de Gangster Lover. Vale. Es casi, pero no. Strange Threats, exacto, amenazas. Coño. Vale. Exacto, amenazas. Exactamente, vale. Está claro que iban dirigidas a ella. Vale, sí. Ok. Hasta aquí estamos de acuerdo, vale. La están amenazando entonces. Objeto, ¿cómo que objeto? La lista, la tarjeta.
Hola amigos, hola Federico, ¿qué tal? Venido bien? ¿Estás llegando justo? No voy a tardar en terminar el primer capítulo y el gameplay. Estamos ahora recapitulando todo lo que ha pasado durante el gameplay, pero bienvenido igualmente aquí al stream tú. A ver, si ella es dueña del Czar Club, no. La tarjeta, la Magnum, la lista. No, tengo que poner a Debra, ¿verdad? No, ahí no me deja poner, tengo que poner un objeto. No. No es objeto. Es objeto. Es que no sé, para ella es el cadáver, creo que si la amenazan, sí. Pero no sé, el objeto. La carta no. La lista, tendrá algo que ver. Ah, vamos a conectar a la lista con Natasha didn't speak about. Lo mantuvo en secreto, ha mentido al respecto, se olvidó de mencionarlo. Lo mantuvo en secreto claramente, nos lo intentó ocultar. Natasha is terrified, and she's in real danger. Sí. But she kept this list hidden from us. It seems too important to keep it a secret. Sí. Entonces, tenemos a Debra. Bueno, ya estamos. Entonces es Ivan. Ah, no. ¿Y este quién es? No sé quién es este hombre. Es alguien que no... Luis. ¿Luis? ¿Con la lista? ¿Sí? ¿Estamos seguros? ¿Estamos realmente seguros? What can we do with this list? Tiene que lo convierte en sospechoso. La utilizó como distracción. Puede que sepa algo. Claro, porque son gente de la lista de allí. I know only one person who moves in circles high enough to know where it's from. Lewis. We must ask him if we want to get out of this dead end. Vale, eso ha sido relativamente fácil, ¿eh? Pensaba que tenías que poner más cosas. So, the card is, maybe a dead end. The piece of painting, too. But the list Filmar gave us... Exactly. Full of those imposing names. And I only know one person who moves in similar circles. ¡Caso cerrado! Lamar! Yes, Marty. It's Lewis. Exactly. Of course, it's Lewis. But where do we find the Bunny Man? Well, since he owns this building, I'm hoping he's here. It's worth a call. You know his number? By heart. 555-932. I wrote it down in my notebook as well. Oh, you are a professional, Boss Bird. Venga, llamemos. Llamemos. Bueno. 5, 9, 3, 2. Hey, Lewis, sorry to disturb you again. Could you come over to my place? I have a question for you. It's very important. It's about a case. Ah, claro. A real case? With the chicken police? Of course, Sonny. I'll be over in a few minutes. Thanks, pal. I owe you one. One? Just another second. No es verdad, antes nos ha dejado entrar. Es verdad. Hola, Luis. Thanks, Lewis. Again. Oh, don't mention it. Besides, it was my big dream to help you with a serious ¿Va a ser case. malo? Puede ser. Well, let's hope you can help. What can you tell me about this list, old pal? Well, these names. I know half of them personally. Maybe even more. I knew Sí, es tartamudito. But I have no idea what kind of list this is. Here we go. But these are all members of the upper class. Politicians, business people. Oh my. Even the commander of the Royal Guard. Damn. But I really don't know what it means. So, is it a dead end? I'm afraid so. Vale. Deborah. The girl who came to me tonight. Que está muerta. Yes. She's a very lovely young lady. Where did you take her after you two left?
where she asked me to Flowerville. Flowerville? Rochester Street 37? ¿Por qué, pobrecito? Yes, No sé exactly. si es malo, ¿eh? No lo tengo claro aún. Did something happen? Nothing good, Lewis. Nothing good. Venga, ¿quién más? Tarjeta extraña. This? This? Oh, my goodness. I think we have a bingo, gentlemen. You see, I also have one of these. ¿Qué dices? A card? Like this? Really? Yes. It's a membership card to a very exclusive club. Bueno. How exclusive? Very. That's what I'm talking about. What does SN mean, Lewis? It's the Sweltering Nile. Sweltering Nile. That's a... Well, yes, it's a brothel, but it's not like that. Bueno. It's something completely Que nos different. vamos a un Calm burdel. down, Lewis. We're not going to tell anybody. Thank you Burdel. so much. It is rather embarrassing. Listen, Lewis, how do we get in? Bienvenido. Phew. Welcome. Where to Bueno, get eso es un in? cabaret, no un burdel, Well, perdón. If you show them this card, they'll surely let you in, but it will be obvious you're not regulars there. We're used to that. So, are we going to a luxury brothel? Con dos cojones. Correct, Marty. Thanks for the help, Lewis. I owe you one. For the third time today, I think. Creo que sí. Y venga, ¿qué más? Ivan Wessler. I don't know what you said to him, but after you finished, he almost immediately Van disappeared. Really? Van disappeared. That's suspicious. Or he had business elsewhere. It's New Year's Eve. Everybody's going somewhere. Business. Negocios turbios. I didn't Natasha. I didn't see her after the show. If I'm not mistaken, she usually leaves when everyone else has already left. What else do you know about her, Lewis? Oh, not much. What everybody knows. She was a dancer, then a backing singer, then star, and then club owner. We found out as much already. Do you think she'd fled the Stavonian massacre? That's why the secrecy. Do you mean the massacre of the royal family? I'd say her accent is a dead giveaway, and her name too, though it's undoubtedly an alias. Es del Czar, So claro, del it's Czar possible Club. that she is a part Es of the como royal family. Anastasia. I don't think so. Nobody could have survived that Oh awful my night. god. You're probably right. What should we know about the place, Lewis? Besides what they're dealing in there. No, it's an elegant and exclusive place. Not everybody visits them for that, you know. Some animals just go for company. I see. I guess it's mostly visited by the upper class. Mostly, yes. The wealthy who have a taste. Yes, of course. Is it true what they say, that it's some kind of hidden stronghold of the royalists? The Nile is a proud herald of the coexistence of all the species. Yes, but stronghold? I don't think so. But the place must be an eyesore for the separatists. Buenos right? separatistas. Oh, don't worry for the girls, Sonny. They can defend themselves quite well. ¿Qué separatistas? ¿Qué está pasando aquí? Separatists wouldn't dare to go near the place. En este sitio Well, we'll see idílico what que me they está have to say presentando. about these two old cocks. That was a little bit, equivocal. Pues nada. Let's go. Vamos a ir y ya vamos a terminar. Yo creo que con un burdel. Es guay terminar con un burdel. ¿Me explico? Venga, perfecto. O sea, sí, así, perfecto. To Terminamos aquí. Marty's delight, we were heading toward the most exclusive brothel in Clawville. The separatists and those opposing the monarchy hated the place, just like they hated everything that supported interracial relations and peaceful coexistence of all species. No, amor libre. So the place cojones. wasn't just a brothel. It was a symbol. But just Qué like a chulo. brothel is not a worthy symbol, Clawville failed to turn out the way it was intended. Well, here we are.
The kingdom of long legs, silky skin, and fluttering lashes. We've arrived. Calm down, Marty. Watch your blood pressure. Venga. Pues vamos a terminar aquí, que ya hemos acabado el primer capítulo, en este sitio tan idílico. Vamos a seguir en otro momento. Me lo estoy pasando muy bien con este juego. No sé si son 2 capítulos, yo supongo que sí, porque son muy largos los capítulos. Y terminamos. Pero bueno, veremos a ver. Muy chulo. Muy raro. No sé qué os ha parecido. Gracias por estar ahí a todos los que habéis pasado a saludar. A Federico, ha venido también Lisa preguntando contexto, Revolution, Female, Miguel, Josete, que se ha pasado también. Traeremos una cosa muy especial esta semana, que si os gusta, a lo mejor lo haremos más veces, pero bueno. Y además de eso, acordaros, el sábado a las 7 de la tarde, hora de aquí, hora a la que empiece el pay-per-view, Clash at the Castle, un poquito antes estaremos por aquí. Yo también te quiero, Revolution. Que paséis muy bien, muy buena semanita. Yo he sido Edgar del Sótano. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en la escalera Pit. Adeu.